chotonga o se ua manongi I o utotonga a e sautia I le sau e tatala tulo fatu e fai mau I e afu pe a upu ia le lo famoni e le manunu ai lo ufa a maoni o te tatalo I le langi ia fusia le tama futanga I le fea lo fani Ti ilo fata fata Be a uma olo une yola nga fa atawa Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
mātou no nofo I au vai o vai tawhi Papelonia. Na whetangisi ai la vai mātou ina ua mātou manatua siona. Wa mātou tautau ina mātou ki tara I lungo o ngā rawa wai ai. A wana ino mai ante I mātou I le mea. O ena taitai ai mātou I le tawhianga. Ia mātou pe pese I upu o le pese. O I lātou fo ina whaatinga mai ai mātou. Wa ino mai ia oli o whapea mai. Ia o tau pe pese mai ai mātou. Di pese asiona. Pe whape whiora mātou pese le pese le lii I le nuese. Jerusalem mai. A whai ngalo oi a tau. Ia ngalo lava. I lo lima tamatau. Le tamama manai. Vi ia lo suafa. Ia vi ia oana nei tai au. O le tai au sing ma le tai manino le asafau a mai. Mātou ala usu maru loto fia. E pese o vi inga mātou vi ia te oe. Tau lo sili ese maloma tau tia lo mātou atua. O e lava le atua e vi ia e tangata uma. A wa o mea uma na e whaia. E vi ima whaane ne e ia te oe lo mātou atua. Le nei tai au. Ia vi ia lo swafa o le atua oe so I fua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la eile vi inga o le mamalo o le atua oe pulpulu le mātango fie. Whaftaila o balo whatamau le o la fau o mātou maua. Le nei tai au. O la wala faua. Mo mori mataitai mai le wholaunga le tino. I le nei tai au sing-singi. Le le ua malei whamai tapa au maa inga wana whai fwoi whangunga le lei o auna. Whapena mātou o whiala mai mara fia. O na mātou pese whaftai lea I a te oe ta mā. E le walofa o mātou maua ni nea sa whau lau pule lea. Ia ua mātou iei le wholaunga na whai unga na newa yaso. Tu nātu o ao ta mā wha mone se e tau tai. Mātou wholaunga o whai nei. A wale tia whaiva. Whengai mana tino. Ele nei fo yaso fo e mai. Mātou talolo mātou atua se alafangiana e mātou whanau. To yaso fo o lātou wa onga nei wa yaso. Maru tia marelo ina nei mātou whanau le paolo o wao. A osa ele poto e ala ia o onga. Whamuria ta mai whaivolo whengai maa lim ta matai whaia onga lo nga whamalao a oina. Nei mātou whanau. Ua mātou wa ngātou se I tau lunga mawhai ule vai aso tau o le mātunga ngana Samoa. I tonu Aotearoa nei. Whamanatu ia I mātou le tāua o le mātunga ngana a mātou iai atunu ese. Whawhetai o le avanoa lo mwhaipe o le mātou pepese. Vi inga oe le mātou lava ngana e oi le mātou iai atunu ese lo mātou atua. Mātou iai ma ia uli masao. Tāpinanga umalava ha onga whalapu tonga mo mātou tangata Samoa oma. A mātou tū whantasi e whamanatu. Le tā ua le mātou ngana I tono le nea tunu. Manuia la tunu pele Samoa. Manuia te tai o Samoa. Manuia na i mātou tangata mana I mātou ainga oma. E le ngata I Samoa e whapenale an lala mal pāpā awai. Iso se tafa. O le nei kelope. Whamaria fo le nea tunu New Zealand lo mātou na lofo mabawai. Whapena tunu malava. O le nei lalolangi. Ia, o le mātou te taro nei tai au lo mātou tua. E fo inisio a inga o ala whai mai whanoanoanga. Mawhtanga ma whana mana I a inga wōme masani. Motu sia le malanga le maliu maleoti. Mātou wala aulo file mūmero ngā wha maiselo mātou tua se wha mawhana whana I nai lato. I taimi o whanoanoanga. Le te talo maritu I maile mo panga ne mātou mātua tua asin sino sa moi maru mātou malawana ne yaso. So se no whanga o tau sia I lato. Mātou talo le mawhana whana o loa lofa. Lango maluina I o lātou tau tonga tinga. A mātou iai le neifo I bai taimbo le mātou lū. Loa lofa I whafo sia pelo lātou si fua laule le tino. Siri lava I le nganga. O mea oma la whana mātou whaia. Le nea sa fau e mai o le tangata malana whai. Ia mātou whaia lava. Ina ia fo iatu le vi inga ia te oe atu mau lava. Ia le mātou whatawaa. Ta mafa mo dia mai le tautua, ale Radio Samoa ni aso a toa o mātou wole, mātou malau nei mea malawa alas wa whamana malo Yesu Kiriso, lo mātou ni mara mātou whaala.
Amene. Nei o mea oma i o wana i whai o le vi ingo ne tua langi ina la whai pesi ala kolisi whawhaya o ngai Samoa. Le tau tua mo o Radio Samoa o tātonu, me tu lai ono. In this update, construction activity has fallen to its lowest level in a decade, excluding COVID lockdowns. A new Infometrics report shows the volume of building work dropped 3.5% in the March quarter. Joey Dwyer reports. Non-residential builds are down 13% from a year earlier, and residential building activity is down 3.9%. Economists say South Island regions are continuing to outperform much of the North Island, but recent consent data suggests residential construction could begin to stabilise in the months ahead. Rail safety protocols are in the spotlight after a near miss in Auckland last year. A freight train passed a stop signal and came within 250 metres of striking a passenger train. The Transport Accident Investigation Commission has found distraction and limited trackside queues contributed to the incident. Chief Investigator of Accidents, Louise Cook, says systems and people need to work together. People will make mistakes, that's natural. What you need is for those people to be working within a system that catches those errors and prevents them becoming an incident or an accident. Winston Peters is calling the Waitangi Tribunal a make-work scheme as a major union battles law changes. A Public Service Association survey has found a majority of its Māori workers are concerned about government plans to amend references to Te Tiriti in 19 pieces of legislation. The tribunal's currently undertaking hearings on the matter. Unionist Jack McDonald compares it to the Treaty Principles Bill. There needs to be a similar scale of opposition to this because this is just as consequential. The New Zealand First Leader is meanwhile criticising the hearings.
Heavy rain and thunderstorms are set to hit parts of the North Island. An orange heavy rain warning is in place for Taranaki north of Eltham until later tonight, and for Bay of Plenty east of Whakatane from tonight until tomorrow morning. Heavy rain watches are in place across parts of the central North Island, Bay of Plenty, Wellington and the upper South Island today and into tomorrow. That's news. In sport, the Black Caps batsmen are reeling late on day one of the opening cricket test against England at Lords. New Zealand a short time ago were 31 for 6 in response to England's 140. The visitors' top order was victim of an onslaught by England bowler Ollie Robinson in the second over, with Devon Conway, Kane Williamson and Rushan Ravindra all departing within 4 balls. Polish world number 114, Maja Falinska, has advanced to a maiden Grand Slam final at Roland Garros. She's advanced to tomorrow night's decider with a 7-6, 6-4 semi-final win over Russia's Diana Schneider. Falinska will meet fellow first-time finalist Russia's Mia Andreeva, who ousted Marta Kostyuk. And Manly have celebrated Kieran Foran's coronation as Sea Eagles head coach, by moving into the NRL's top 4 with a 28-14 win over South Sydney. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mano malo lo tātua ri whaolo Yusu Kiriso mo mora o whātalofa mo whaawheloa mo whātu lima I fōi le te le lava male wha alo alo sa mono watu pele. Ele pa ia mara mamalo lau whaafungangara nei tae au fōu. Malo lava sui fua manuia wha malo fōi le tino ia le wholau. O te whātu lau le nei tae au fōu. Pa ia le popo ma malu sa wo o sa moa mai maunga tele se ia pa ia mawaiti. Manatu sa moa lava ia o le IVV ia o pa ia fo sa moa le tau au talui au talaina ia pa ia o uma ona pailango pe o ise matu famtalanga pe le ia tu maua pa ia le ve malu le to se o sa moa fa tu lo fa fonga nei tai fo tatu vi ia le lofo tatu matai le langi lo na lofo tatu o ia ni aso le aso le fa ia le tu tatu te oli e matatu fia iai para patia fatasi le ngare lei o le tatu tapa o sili le langi ale fo mo le malu to si fo para matu malosi matatu sili fa ia manua le mala nei tai ao lofo mai lo tatu matai tau tai tatu fo longa nei aso matatu fo lau le lao lona lofo tatu ia nei fo ias for railing wali mai ia so junior tatu fo longa le lua fe lua se fo lu male ono se mai lo fa fo le program en malu le tai help Radio Samoa to ona nei tawai meni so mai sini o tatu Facebook ma le YouTube o Samoa se rata si patia ma le fenga pesta out jo lucio ia wale to tuino lo to pa ia mo lo to malu se pai fo le tu la e se fulu e le tai nei ia wali mo tele tu lai ono mo le nei fo tai fo e le leo no smaila mai mo malo fa fonga ole luitau mo le aso. Tau mō le aso. Feta lainga whaingata a Yesu. The hard sayings of Jesus. Mā taio, mā tā upu e se fulu ma le iwa, o le whai upu e lua se fulu ma le wha. O te whai atu foi I a te outou. E whai ngō fie o na ui atu o se kāmela I le pū o le au. A e whaingatā o na sao o le mau oa, I le mālo o le atua. Feta lainga whaingatā a Yesu. The hard sayings of Jesus. E whaingo fie o na ui atu o se kāmela I le pū o le au.
Ai whainga tā o na sao le mau oa. I le mālo o le atua. Tasi le nei feta lainga whainga tā tele a Yesu. E whaamatala ina i le anga nuu a Israelu. O le pū o le au. E whaatatau lea i le whaito toa la ititi. O loo i le pā i Jerusalema. A o ina maluane le afiafi. O na tapunia lea o le whaito toa tele. Lea e tele na ui atuai kariota, ui atuai tangata ma lātou a venga. Ai a o i le pō. O na tatala pea lea. O le tamai whaito toa la ititi. A o la ina sause kāmela. I le pō. E a venga ale kāmela. Ai aluifo i lalo i ona vai. Ona totolo lea o le kāmela i totonu o le tamai whaito toa lea tau. O le pū o le au. A uma ona so solo i ona vai e alu i totonu. Ona whatoa whailea e le kāmela. Ona toe tūlai. Ma ave ane lana avenga. E tau ave ina i totonu o le aai. Ua mafua le whetalainga a Yesu. Ona o se tasi tau lea lea mau oa. Nā luane i a Yesu. Po le a se mea na te whaia. Na te maua ai le ola e whaavavau. Whetalai Yesu. Ua e tausi le tūlāwhon. Whai mai le tau lea. Alu o na ouititi. Sa au usi. Le i le tau lea. Alu la e whaatau watu. Le tamao a inga ma le oa o ia te oe. A mai, ona e tufa ina atu lea. O mea ua e maua. I tangata mātitiva. Whai mai le tala a mātaio. Ua alu ese le tau lea lea. Ma le loto wha noa noa. Ma le loto ua tumu i le tinga. Ona o ia. E tele ana mea. O ia, o se tangata mau oa. Ali liu fo i le isi tu. O lona winga ea, i le whetalainga a Yesu e whainga tā i le mau oa, o na sao i le mālo le atua, pe e fōringa mai, e le anga le tele o mea. Pe e fōringa mai, e le anga le mau oa. Pe e fōringa mai, o le oa ma le tamao a inga, tātou te maua mai i a tātou whe au, ma ngā luenga le lei. E lea o ngā mo i tātou, a wā tātou te le sao ai, i le mā lo le atua. O lea nganga atoa o le nei wheta lainga whainga tā a Yesu. E mana o Yesu, ia tātou la ngona ina. Le loto a lofa i le tangata mativa. Ia tātou la ngona ina. Le loto a lofa i le tangata fiaola. Ia tātou la ngona ina. Ma le loto wha amaua lalo. Mai mea ua tātou maua. Le loto wha awhetai. E mana o Yesu, i lana wheta lainga le nei. Aua ne i o tātou ne ma mita, ma ola wha amaua lunga. Ona o mea le lei, ua o tātou maua. Aua ne i o tātou ne ma mita, i le oa ma le tamao a inga, ua o tātou maua. O le oa ma le tamao a inga. O nisi ia o mea le lei, ua fōa i mai e le atua, i lauso i fua malo tātou wola. Ia tātou wola manuia ai, i le ola, i le tino nei. A o le oa ma le tamao a inga. E mana o Yesu, ia e ola wha maua lalo, ia e iloa ina lau wha tauwa, mai mea ua e maua, ina ia tupua e i totonu o lau loto,
le loto alofa i le tangata mativa. Le loto alofa i le tangata fiaola. Le loto alofa i le tangata vai vai. Ai o le sao lea. Ai o le winga lea o le fitalainga a Yesu. Whainga tā i le mau oa. Ona sao le malo le atua. E tatau le tangata mau oa. Ona langona lo na whaatau waa. E pei o le alu wifo le ka mela i lalo. Ai so solo i ona vae i lalo le whaitotoa. Ona toe manu wa elea. Ma amo lana avenga. Ia i loa e le tangata mau oa. Ona wha maua lalo na loto. I mea wana maua. Sa moa e. O le oa ma le tamao ai. O mea alofa foa i mai a le atua. Ia tātou langona i nai. Le loto alofa i le tangata mativa. Tātou te tālo. Le atu wai. Awa o maia i mātou uma. Ia mātou langona lea nganga wha maua lalo. I mea ua e foa i mai i o mātou lima. O le oa ma le tamao ai. O mea alofa mai la ua fio. Ia mātou wha o ngā ina ma le wha e tete. I le loto alofa ma le loto angalelei. Angalelei maia ia mātou whi au mga luenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atu ai nei. Amene. Avatua ulawali. Olo uni loto uangalala moe. Loto moia o titui natu. Olo alofa. Olo angalele. Uasuia ia u. Avatua uloli. Olo une loto uangalala moe. Loto momoia o tutui natu. Olo alofa. Olo angalele. Uasuia ia u.
Any Grace, marpese abatua o whamai ai le tātou poroklame lui tau mo le asora nei foi tai a fo le tau lunga i fo le nā o le poroklame nei foi vai aso a toa. Mo mori whafte tele sunga Reverend Eti Sorenga whawhamaro whafte tele mo le tutua mo le au nanga o long whaina ma waile lui tau mo le aso le ngatala nei tai o nei foi vai aso a toa se fulbalu o te le tulai ono le poroklame maru le tai o Radio Samoa whafte whalalonga. Ale Enterprise Motor Group i Marukau, ma le Christian Savings o lom whaina wina tuani tāra pokalame ia peona iei vai aso te tasing. Nei minuti o na whangaso lore o tāra musika sui whaifiloi o le tai au. Ia musika fo ia e whaafifia o ea wad watu fo ia pese o FUC wa le tai au le ai ma se pule mai e pule le tai ma le lo matua. Ia le lei fo le siva le tai au te ai le maalili o le marulu o te whengai mitatou. Te kuata fitu le tayo nei, au ngalo ia te wana whaabano mai so taimi. Ke loa pisi umata tō le tayo ai le leile whaabano mai so taimi. O ne misi le tātou mahalo le tayo whananganga a reto le ola. Tau lunga le nepa yaso te pena mai le sunga ia Pastor Lafaina Kopa. Today in history, tara wawai pone mena tupura soli mo Yuni. I le telo tau sanga wawai o le taina le fitu i le tayo nei. Mo le whaponga tal folding al Britania pia tal fitu. Pora kalabena na. E po fa le fo tai ona sfraile la tau se mo ta do vai po mai runga la wala le fo tai o fo mo fa talo fa ya beta vale ele nei time o tai o ma lo la va ia le so fo manuia lunga o tatu o bala o le makua I langu me maka fa solo a tolo no inga lai ma nei le flow le le traffic na te matu fo tatu kala coach ala no me mata lai flow le ya sama-sama o whaasoro na pisi e lane vangana te wawatu sama-sama mai mo tātou malanga mai sifo pasi mai Dominion Road Lincoln Road on-ramp anga Te Aratu pasi mai Te Aratu anga Rosebank Whaisi Polo Karai Titi alai mana ia flow awa matona pisi mai mo nei tai au lesi vangana te wawatu sama-sama mai o le malanga mana va lele o luas fulu ala to highway luas fulu malanga mai sifo anga mai sau tenei le mana il flow na o le afel malanga lele luas fulu a la sama mai no winga la pisi ana flow de lei ia malanga taulanga I city bound all the state highway 1 pasi mai Manurewa on ramp anga marukau pona vanga le sama mai o isi vanga umala wala se ki paling ia tato after vale ia ala fale tua ma saunga de mulanga I juju ma faiva ole nei fo tai fo o tala mana tulango ilunga na wala nei fo tai. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, Japan, New Zealand, super era for my no ai. Upolo sa baki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. If I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. O le vainga matala nei le tala o le tau mo tamaki makauro au kilani no whanga whasalanga Radio Samoa e le ni lapta inga no warnings in place for Auckland Central o le winga lai o ke ia tātou sfulfito la ile malulu nei vainga o le tai au fau winga o le tau whamawina o le soa o mutua I pongi sa pia fafo o le whasolo in pa utimu e ma mawhatimunga ni so taimi e le taimi e marosi sabili mai matu ini so taimi o le so whasolo atu leo o uli losfuru morunga na mawhanawhana whamawina mo au kilani ia mo le so sfultolu lona mawalalo o le whamaila mai tau o le maloso o sabili ni so taimi leo o uli mwhena o le iwa 10 km ritu la mo tātou i au kilani tai ape au lia ia le asui mani tau whasolo na awa olang le lei sfuru varu Morunga le malulu whamawina mo au kilani na soa tae au na vai ngai on tuatu le aso sa o le whasolo langi le lei fo le tau awa o ni so taimi na vai aso fau le aso fua whasolo na awa o langi le lei le aso lua langi le lei le aso lulu langi le lei le aso tofi o le vai aso lumana i atu
o whamabonga la mai taulo o tala ia te ore nei fo i tai au fau ia ai a whangasolo fo i tara pakalame nei tai au o la fo tara babai tūnanga i le tau te loisi vaenga nu sila whapena fo le tau Samoa ia manisa vaenga o le ke lope luas futolu le watea nei le tūlai ono pe nani i vale da master Mele Naulino ta ine tonga number 1 and say Frank Solo tamen Fafianga, si fefelo il tao talina tara fafianga le tao la tunua ga juja magaru ga tao fo ma lo la bola usure neva ya sol pesela mo e mo faiva Ita
tolufa. Juhu! Toi luo se follow male lima. Minuto lo jona tala ole tu la e fitu. O whawhiwhianga ia te ua ea Fairle Oats Club e te vai le whaiungara nei vai aso wanga whatever whanga penga we wanga o le whaiungara vai aso. Taurunga i le vai aso ngara Samoa. Io si ufonga mariela ia leo le a whawhiwhiina o e pea ai whapeo ine la e vai le whaiungara vai aso. Ia ai o te whiwhia sunga penani i wale umba po ina i whawhiwhianga ro weekend ia ai to anga te lotu na sa. O te roi whapena po i taine tonga mere nau lino. Ia ngā o nau kamane o saiele kau popore la kiki eilo mafofau. O wharongo ai e whaiama du loku ai. Good morning uso. Maro se for nei tai o fau. Avano se e whatalo fo mo bol tāra po kalame te lo tātu pa anga o le ua. Tātu mafutal nei foi tai o fau lungo o Facebook, mari YouTube. Ale Radio Samoa, maro lava sui fua manuia, Facebook telefo tātu pa anga o whatalo fo mani nei tai au. Liu, Rina, Poto, au nei, good morning. Malo whaftaile, whatalo fo mai nei foi tai o fau. Se manu me kaile te whilo, good morning, sorry. Whaftaile whatalo fo mai, malo le sui fua manuia. Manuia le whamna tuna fo tātu ngana Samoa nei vai aso. Fili Matafi, manuia fo nei aso whaftaile. Yes, ia wa tini tātou pa yaso lona whai unga malo whaftai to le fua si umoti uso malo le ala po mai nei tai au tātou po kalame o e melpone whamani atu le tua whaftai mo le whatātou po mai tātou po kalame Ropeta Pele Masina malo whaftai good morning whaftai le whatasi mai tātou po kalame nei tai au fau Nelly Ben Tau good morning malo whaftai le whatasi mai fo tātou po kalame ma whatātou po mai nei tai au fau o isi vanga lo titula de Caroline lima malo whaftaile wha tasimai tāra pakalame nei tai au e nisi lo te wawatu whatala wha mai Samoa so ki kino kai o wiri le marukau whatala wha mai sunga si papa sa vidi male ia ma le ala so wole confused chef hat. Ko so le pulo o le kuka le bauko. Good morning sir. La mai la mane le sulmata ngo fio le lai Samoa. Ya Caroline Twala mangi le East Life for my yai se sa e tuanga tia. Yay, it's Friday. Sa Sao late, malo, alo fatu nei tai au whaftai mai awa, Simone Talia, good morning, alo la whaftai miu e whamosa, malo si fua, talofa, whala au fitu, good morning, malo whaftai le whatis mai le nei fo i tai au fau, tai au rio, sao, wabase, good morning, malo whaftai tere lava, whatalofa mai le nei fo i tai au fau, yeah, ma Jean Collins Purcell, good morning, malo lava si fua, to filau, suru fan SFia me Spaya, malo si fua nei tai au fau, and Rachel Sifa, Point England, East Auckland, malo si fua, whafawina tanielu, wai maru ko kero kako e kare sielo, tatu iene, malo whaftaile, whatas mai, le fo tai au fau, anafilen, tala noa toile porkala me ile mule sai ile ofisa le tatu parmia. Tuisinave maulu mutotua Christopher Luxon. I Millbrook Drive, Botany, po le tosfulu se fulu le tai au so lulu le sa ia fui muma leo o le la sa vatua na fi o lai tau faia sa ili linga leo po le meanga mo ale fale ia se vai ngo lumo le tekla ko pe ya ale la titi la tu o ma o le tara po kala me o wa ta fi leo le tama lusu fatu sanga o lo o molia ono le afiliana fa la ngai ni so vaenga o i officiale in North Park lo officiale North Park al Palmia so le land of on na filen tula il famsinonga ai o le ngana to nei ai e a po ina leo lo su fa tsanga te lo pola ma fu anga na la yona sa lo fa sam fam talanga na fil famsinonga fa tu ba lo manukau e a ma failo e pola almen alen faile vaenga por mele fi al Palmia ia vai on fa pena tal no le fiong al Palmia tu sinave maulu tu Christopher Luxon o le vai asona nei po stemmer weekend e malanga i Australia o fontanga ia male Palmia Australia
Anthony Albanese. O te wawai ato lo i le tele nei vaenga i ono afia i le taranoanga o le ngata le tulanga o le whaatupula ia ma le whaaleleia o te mao ainga o tino i lua, economic growth. Ia whapena fo ia le tamwhai align efforts to support tulanga o ia free and open Indo-Pacific region. Ia o te lo te le o vaenga o le atalanoina fo i fontanga paremia lua. O lau te wawai atu lo o mwhai fo i ona titilo. Ona o le lua whetolsu ma le lua. Pea ma le ono tausanga ma le taimine nei. E hosta i a Quinsalani a le Olimpeka. O le lawa matanta pena i a wa o le e te tonu le whionga le paremia. O New Zealand i a Luxon. E te lea wanoa e mawhai fo ona maua e New Zealand i tūlanga tau bisinisi. Ia te matua la lea la mtua i lo lofi ma mai laulangi i tausanga lea. Ia wale hosta i Australia ia le Olimpeka. Ia o lea lau te wawai atu o vaengana lea tau te pena ma mau iai. Ina ia mau e fo ia wanoa. Ia. So nai vaengana na leo tau titiloti ai o la afia o mai tūlanga o ia fontanga paremia lua. E fo i o le Minster vai fafo New Zealand va wasana Maria Winston Peters o le tai fo o le New Zealand First o lo o le fia tele le fai unga saina le na batu e ia Minster po fai pula al Parlamento New Zealand to fa o le na mawana siasi sitasi o tunu o le atu Asia. O le ala te wawai atu whamaia le whai unga a le Restene o Saina. Longo atu i Minstana ma le malo New Zealand. Wa sasa ne ito e oni la to wa whai pulei o i tono la tunu ulea. Le o fia i Saina. O ile tunu ulea nao i ile vaenga lea o le o i Taiwan. O le ala whamai wa wasamane Winston Peters. O le awhaia le suenga. O le ale winga moni o le vaenga e lai o na whasa. Ai ili tel janunga o lai free alem whaina o pe o oni malanga wha bisinisi. Mai le parimene pe o ala tau i ala tau bisingisi. E le se mafuanga le fu ona tau fia le o ilfi. Lana winga lai pe fōringa mai le o fia le fionga le Minster. E vaenga wa mai saina. Wa le fa mai sainga e ka waku i o Minskanga ma fai pule na ma malo New Zealand. E mai se la te fa to senga. Yo na le tulanga le leile vaenga la to fai so o ana vaenga na so le la se i titilo atili. Ya wala le fa mai le fionga Minster. Va vasa ma Winston Peters. Fa ntala no anga mata watu ya saina. Po la tonu le winga o ye vaenga a le fe malanga i nga yo fai pule po Minster fo i tono Taiwan. Ele se me ale fu anka fu ata fu la tau so na vanga na mole nei foi tai alfa fo male tonu ino just fu fitu minuto lo ton talo le tu la e fitu o se sao na yalo pese foi Australia so tau fi fa Sofia ta fai fa fa wa uta fa fi fianga nei foi tai a mai ele so male so ta fa sa longa fa business Malaysia ta to le poti mai lunga la wala tu na to lo tau lunga le vai aso ta to fo kala me a to lo la good morning. Ole lo
Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, a siasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisot ta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Palor foi avitavale nei table time sa mai alol tanto li potile mai lunga ole awalana tu na tu ole tanto ara porklame areto le ola malanga e le taulanga e kilani mai sifo highways fulwono Royal Road on Rambanga e do Lincoln Road Facebook ka nei banga taiao te mai lo te tu flow de leia se pa ia e le taulanga e kilani afe mai lo se fulu mana e flow de lei le mas banga mumu mai lunga na mana for State Highway 1 city bound mangaya lai nei vanga lawa matan PCR flow de leia le se fa level late time re taiao after vale ma lo on site sa le mulanga tu te mga renga nei foi taiao fo di poti lunga ole awala abunato fa longa la ClickX. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tatou atu mai le tatou pol kalame o le areto le ola o te whaafilo i te oe i le suafa silsili o le tatou ali i whaola o Yesu. O le tusi e whata oto e luas ful tolu o le whai upo e fitu e whapea awa e pei o na manatu o ia i lona loto ua whapea lava o ia. I nisi upu whaingo fie whapea o le mea e ke mawhau whau i whai e winga i te oe o le mea lava le nā e ke iu iai. So le upula mo oi le aso le nei whapea whetu unai lou mawhau whau. Ua i loa o lou mawhau whau o le nofoanga lea e makua pisi o le tangata a wafoi o mea umalava e ulu fale mai i lou mawhau whau. O langona e angai mai me ke wa ai ki ai mawhau whau iai ia e o mai umalava i lou mawhau whau. Le mela tango e whai, a whai o le mawhau whau o le nofuanga, pisi tele mea ianga i mai ai, whai mai tala le sia uonga, kango e soka mea umai o mai lo mawhau whau, o le mea ala inga whai inga istangata, e le o le kele o mea o mai mawhau whau, e whai mai, o le leiloa o ngā soka, o le leiloa o na whetu unai, mea e kakau ngā ngofo le mawhau whau, ma mea e kakau o ngā ave ese mai le mawhau whau. Whate ta inga whai mai, o le mawhau whau, ua whatu sei nei se potu fo ile storage, potu fo ile kuiengi mea, whai mai, o le whale, a watu mea le lei, i lau mawhau whau, ka ngoe whapuku whale lei i ngā, ai a waku mea le anga i lau mawhau whau, ta ngoe ku i whafu,
ave ese mai fafo malo ma fafau awa e tango e tu me leanga ma fakulanga me leanga I tu tonu o lo ma fafau ia so uma o le meo o iai e u inga kangia I lo wolanga wa foi la o me tu mo lo ma fafau ku mo lo lot o me nga e va ia tangata o ngai e shaping lo wolanga o e kongwalanga ai sea o tu mo ai lo ma fafau fa pena foi la tala le ala tu spa ia fai mai o fa pei ona manatu o ia I lo noloto lo no winga fa pei o nga kumu lo ko I mea ngai ai lo ma fafau o le mea lava nga e falling mai ia matangia I lo golanga so le upula fakeka inga a fa ia tu se isi se tala leanga ia te oi ia pe fa pe mai kango ka fiofi kumu elo ma fo ya so ko ngo fongo foi ia o ka ko fa foi le stala leanga ia o le sia so va kuse o le mea e foi ma fa puku kala leanga I lo golanga ia le me e o ia e u inga va ia ku kanga ko le mea le fa ia ku ia te oi ia o e falling ala va ia kai pe o pu fa pe aso o mai ke fa longo pe fa kuse sia ki lo me fa vale ia pe fa pe kuse e lo me le au nga lo me au leanga lo me le ai se lumanai ne ai se mai mau le ola ia ki ai fa longo I upu fa bena ma e ma fa lo ko ia o le me I ia ki lo me fa baru pe lo me pe se pe va lo golanga le ai so lumanga na o tala fa pe nga fa ia ki lo e u nga tumu lo ma fa ia ma va ia tangata sole sa o le peva e le iso ru manga le iso wa nga ia va a ka ia tu se tala fa pena ia te e o inga le mel nei a mai tangata ni tala fa pe nga ia kia o le meu ke ma fa wai fa pe ko ngo ese a ke ma fa pe fa fe le ma fa yesu fa ma ke fa mata ma fa ina fesilia ke yesu ale asa utala ia te o I lol tala yesu fai mai ki o le ai o lo watali e pele o ia tia o ke fai le lumana I le mo o e una ele au le kele ai ke lo e makua mata ngo fie o I la vai awa o na o fai o e ai lo mafuanga e ke le isa fu le la langi ngai o le pale li o unga luenga na fai vai la I tangata fo yesu so o yesu sa ia ile au fai va e tangata ka mai ngai pe o levi mataio ai e manga ka ma fai va ngai ai ile va ai o tangata si o manga ile vai tau ia peteru ma si o ngauso ia fa nga fo ile se petai ia o nga ngi ka ma fai va a ka nu ava ai ile si o manga nga kai me e ngot fa le fa ngo kai le se lu manga ai le ngi mem ka kia la ke fai ngot fa ngo ka anke lo la ai yesu o ka mai e a nga molo finangalo na piki e yesu ke le istanga tum ka kia ai nga piki e yesu so le upula mo oile asule nei fetu nai lo ba fa a waku fangi la ngona se ia ti oi ka ngoi soka ku I fafo a vifo me lei I lo ma fa e tusa mal finangalo le tua mo o le tua ia fiso swani inisi e le lei le fetu na ingo la tu ma fa ia te la tu lava ia lo e ta wo la tu la fio amen e te fuma paleina le pale auro Maya leilo le so e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro ala Maya leilo le so e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro
Paleia, palero, paleia, palero, ili mayale pe, ili mayale pu, ili mayale pe, ili mayale pu, palero, paleia, palero, ete fuma paleina, ile palero, paleia, palero, paleia, palero, ili mayale pe, ili mayale pu, ili mayale pe, ili mayale pu. Palero, palero, be atu o ai, siona ma tu say no, avenga ma ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo Yesu olofa, aola o ma fasianga ma, avenga ya ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo ete fuma paleina ile palero. Alamaya, Maya, Leila leso, Fio, Maya lipo, Taulei, Etel fuma paleina ile palearo. Paleia, palero, palero, ile Maya lepe, ile Maya lepu, ile Maya lepe, ile Maya lepu. Palero, palero, ete fuma paleina ile palero, paleia, palero, ile maya le pu, palero, ile maya le pu, palero. Bruce Potter Pacific Gospel Choir pale auro fa mai ai le proclame areto ole ola nei fotai a fo fa tele sunga pastor la fa le copa fa tele lava mole onanga te pena il tanto areto le ola nei fotai male nei baia so to minuto lo to tale le to la fitu ole aso lima o uni ana mena tupure nei aso to sanga wa bai aso lima uni mole silfiola tunu ole aso fa mawina na tangata vale nai ia Robert F Kennedy ele tangata e ngoia se han. Fta mai Alan Saunanga in a woman malo le California presidential primary. I fanalo tangata le se han. Ba mali white lima tau sanga tuatu. Ole aso lea na tangata vale na isio na tua President John F Kennedy. Famawina la ele na fo I lave longa tono America la solimo uni al sanga a fei vasalau ono se fulu malbalu tos asolimo uni le luafe malfa le ason fama wina la tuma lo le president American la time President Ronald Reagan ele matua on sanga I se fulu male tono lon fast food right now o president ole malo America nisi na bena tupu le solimo uni tena to sanga babaya taru telefone ngal projania pa mai atar fasalong fa business ne Ua over malionos fulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga so ani linga luenga le tua. E ala I le langolanguina o le fausi o fa le tapuai, o mautau fa fianga inga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mautau ngā luenga. Fa fsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulue whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia inga whapitoa. O whea te lua o iai. Mateo e awele suesuenga tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whapena mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole, fai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. O mo mia ni ngaluenga fai I lau fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fat folau heat pump, faisau dick, fat ka peta lo fale. Fab so ta I mai I le living space.
Faia 4 quotes, mau le fisosoani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Hey, hey! In this update, increasing pressure on our teaching workforce is driving greater reliance on overseas trained staff. Ministry of Education data shows 12.5% of the workforce were trained overseas, up from just 5% 2 decades ago. Principals Federation President Jason Miles says there's a lot of in-school training required for foreign teachers at schools that are already stretched. It's the context of New Zealand's environment, understanding te treaty obligations, familiarity with New Zealand curriculum and assessment, cultural contexts and connections to local communities. The Prime Minister is bound for Australia to meet with counterpart Anthony Albanese. Chris Luxon's attending the annual Australia-New Zealand Leaders Meeting in Brisbane for talks with the PM and other leaders, including the Queensland Premier. Azaria Howell has more. Chris Luxon says Australia is our most important economic partner and our only formal ally, and wants to discuss driving economic growth in both economies. It comes as New Zealand's aiming to host next year's iteration of the Pacific Islands Forum, and Brisbane gears up for hosting the 2032 Olympics. A coroner's report has found a 78-year-old Napier man drowned after he was knocked from an overturned boat near Pania Reef. Open Justice reports that Howard Rees and a friend went crayfishing last October despite a forecast of strong winds. Their boat flipped while they were trying to untangle a rope, and while they had life jackets, they'd forgotten their personal locator beacon. Joey Dwyer reports. The two men climbed to the overturned vessel but were later washed off by a wave. The skipper was rescued but Howard Rees drowned. The coroner recommends Maritime New Zealand and the Safer Boating Forum update safety messaging to emphasise the importance of carrying a waterproof communication device. A cancer care breakthrough for Northlanders with the opening of Whangarei Hospital's new $60 million radiation oncology service. Close to 400 patients will be saved trips to Auckland for treatment. That's news. In sport, England have the advantage in a low-scoring tussle against New Zealand after the opening day of the first cricket test at Lord's. The hosts posted 140, but the visitors are 61 for 6. Kyle Jamieson had become the 22nd New Zealander to have his name gilded on the visitors' honours board with figures of 5 for 62 from 14 overs. But the gloom set in when the recalled Ollie Robinson delivered a triple wicket maiden down the Lord's slope, which left the Black Caps floundering at 2 for 3 after 2 overs. Polish world number 114, Maja Falinska, has advanced to a maiden Grand Slam final at Roland Garros. She's advanced to tomorrow night's decider with a 7-6, 6-4 win over Russia's Diana Schneider. Falinska will meet fellow first-time finalist Russia's Mira Andreeva, who ousted Marta Kostyuk 6-1, 6-3. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Good morning, I'm Tavale Malolo Sai Malole Foisole, Magayaru Wala. Mana yo le leo se fala la velo tupure nei tamo le tai ala foi flow de leia e pisia na isi vaenga pe la malanga mai si for highways fuluano. Baba ya to le pasi mai Royal Road on ramp fasolo I Lincoln Road on ramp but 2 on ramp olo faisi poloka ne bangala tai te mai lo te 2 anga Rosebank flow de leia se pa ile taulanga yo ki lani afa mai leo le lo se fulu ma na ile flow de lei pasi mai tano seki pasi mai afre mala valele los fulu a ala ma sama mai no ngala pisi ala flow de lei fa wa mai sama foi le link or the southbound los fulu anga southbound State Highway 1 seki mana State Highway 1 city bound mana ia sama pasi mai papakura no ngala pisi ala flow de lei lei ma sama ngo mai flow de lei fa pena fo malanga mai no show o coffee fee ma kwa manga ya kele alu wala so kalo si fa pe ngi ya so ako am tabale ma lo sai Malone foi matala leita to most to la fono ngona walam ta to poti pai ngona wala una to fala longa ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends, if I
le click X. By Australia, for Bell, New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, click X. Sign up now or log on. Select Samo, Maomi, listen, Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Alova Samoa wa ule ne yokas futialu awal suya ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela So for Maria le tro nei taimi o le tai o fo malo fa tele fa tasi mai lau mai mo malo fa fonga le banga la tamana nei le tala o le tau le ata to mata mai Samoa ba ba tu mana langi le mai tau Samoa ma ga ya la wa le mo ni mo ni so pa angal tar proklame nei le tai o le mana le susulo le lai Samoa te le balu Samoa tu mau winga langi le le tau le tu le so la titial taimi awa o le tau se banga po ni so ba ngo Samoa pa o timu ni so taimi o le so lo se full mariva degree Celsius mo lunga na le bevela le Samoa le so lo su fai lo na mo lalo e lo vai taimi maru lo tato New Zealand tau fe lo foi le bevela Samoa so le mo mai tu la le temperature fa mo wino le foi tai o fo ya o la noa tala no to le suel tato ready Samoa e pia nei minute para tele mo tu Samoa ya ma vai ngala mai la mai tau o fa mo lo mo online e tara vo club nei foi tai o fo fa tala fa twai panga o mala para ba le tai au mai mom fa mai ngata America Samoa fa pena fo ile tu pele Samoa no on Facebook mari YouTube fa pena fo tanto wala leo Samoa FM 106.1 malo la vale soi fu maria se mal talo tau tona ni sera nei Baba tu mo tu sauten so ti tilo tu peni vai ngor mo tu saute tasia la vai ngor mo tu saute lo te baba tu alua leo lo ilap tainga mo ti munga malo losi heavy rain watch mo ta to Westport e fa solo pa o timo ma mafa ti munga ni so taimi fa mai o atu la o lima la fa na neu mo watu ma mafa na ti munga se fulono mo lunga ma lu fa mo wina mo Westport ile so lesi vai ngor te baba tu la ilap tainga heavy rain watch mo Nelson fa solo pa o timunga ma mafa timunga e ni so taimi o atu la fia na nei mo watu mafa na timunga fulono mo lunga na maru fa mo wina mo Nelson so telo isi baenga so longa lele tau wana ka fa tele na awa pa o timu ni so taimi se fulima mo lunga ma lu awa le tau timu Spul fitu mo lunga ma lu fa mo wina mo nei fo yas for Railem awa fa le tau Queenstown spul toru mo lunga ma lu o maru awa fa solo na langa de le spul fitu mo lunga ma lu nei fo yaso ele vai atu Kaikoura para pasolo na awa tau pa o timo ni so taimi la o ma fa na nei sport balu malu ngol malu fa mo wina mo Kaikoura ni so sport ono malu ngol malu fa mo wina mo Invercar awa pa o timo ni so taimi la o li sport di malu ngol malu Greymouth pasolo foi pa o timo ma mafa timunga ni so taimi le so il vai atu Alexandra ma tele na awa tau sport fa malu ngol malu le so Blenheim pasolo pa o timo ma mafa timunga ni so taimi sport ono malu ngol malu Dunedin pasolo na awa lang de tau sport fitu malu ngol malu mane ai kara stete malu se fo malu good morning awa tau pa una wanga ni so taimi baba ya tu manel ma fana los fulu malu ngol ma fana fa mo wina mo kara stete nei fo yaso se mal talo tau le moti matu se o baba tu ba ngor moti matu le o baba tu lo ilap ta inga fa sikelo ba ngor moti matu okay le lambo Wellington good morning malosi fua manuia heavy rain watch lo ilap ta inga mo timunga malosi fa solo pa timunga ma mafa timunga di so timing fa solo nangi malosi marsavili mai matu spulono marunga malulu tanga noi heavy rain watch fa solo pa timunga le solo spul marunga ma fana tauranga heavy rain warning fa solo na malosi ma mafa timunga telo timing le so marsavili yang malosi mai le tulangi le matu dos full marunga ma fana tauranga taubo heavy rain watch loi foi lapta inga mo timunga mal mafa spulona marunga malulu
tau mara noi la ifo ji la tainga mo ti mo ngam mafa so fitu mo ngam malu lu roto rua heavy rain watch la ifo ilap tainga mo ti mo ngam mafa le so para umo fa pena po ilap tainga new limit ni heavy rain warning mo to le so fa pena po Masterton fa pena le bin ya tele na vai ngoi si vai ngoma ya lai okay ya le tau mo ta tau le ya so malanga tu fa unga ole pa yaso Tama ki makau rawa kilani no whaka whasalango radio Samoa o tu maun pong sa mai whafos o fitola il maru lure nei vanga o le tai au. Tu mau winga o le tau le soe pa uti munga ma mawhati munga inisio taimi. Pasoro nangi malosi fort sabili mai le tulangi i matu. Iwa 10 km le tulam o le malosi sabili fa mawina mo o kilani le so tai au. La fasolo na awa olang de leili tau. Los fulu maurunga le mafanfana nei, fulu balu maurunga le maru lu tai au. Pasoro lang de le fole sa so fua so dua so dua stoffi. O dava yaso lo mara yato. Fa babonga na uju na mai la ba tau ne foi taimi ole tai au ina was fu tolu le wati ane le tu lai fitu le tau tu mo hebe sa mo por kala me malo le tai au fa felo yato. Jelo ne se pa anga fa fa na pi ama mai le tar por kala me ne foi tai au fa malo la pa sui fu mo ria. O le taimol sanga tenisia le French Open le whanga sole. Makwa e seare mele ia i wa mkwa i le aimo o le au la tau fwoi nei e number 1, number 2, number 3 pe au ke le e fau umas wa whanga kaila asu inga finals vai ngoli. Pa pena fwoi vai ngota mai tai kuso kanga ka piko ai lunga de leila koka le misi so sao lunga finals. O French Open Ya Super Rugby Finals. Jelo wa leva no tilo mo wa vai po le ale le piso le paso le misi ya wa playoff finals le la fanga solo nei. After o maua na po. E ia le awetasi. E fa ingo le lucky loser. I playoff finals le fanga solo nei. So ile titilo atu fo mai o le Blues au kilani. O le lucky loser na only pe afa pe malo o ma o New Zealand le playoffs na nei so ta alo la le Hurricanes ma le Brumbies a la te le ta junga man malo Hurricanes a te o man malo ia le Brumbies ya wow e fantale ele na vaenga ai ele lo al me ku wa vol ku nga fa kwasi le nga nge ku nga spo ele mo se singa make mol va o le ya o finals na Super Rugby so te o man malo le Brumbies Hurricanes la no winga la e lucky loser la Hurricanes o le sifi ma le Reds te o man malo le Reds la no winga lucky loser la le sifi pe afu le ranking le na uma ta sanga round robin na al Crusaders ma le Blues o le ala e wa o le fa mai ante o fa ina le Blues tu sai mal la tu falen tu file round robin o la tu la lucky loser only pe fa pe Marmalo Wellington Marmalo Marsifi Marmalo Mar Crusaders o le Blues la ya lucky loser o le aula na le so ina semi-finals il va se fo so va ngala nga ye o la ka ko fa ka la wa e fa au New Zealand ai lua au Australia mal Brumbies Mar Reds la ta fa de talila but so far o le Blues au kilani o le lucky loser na le il termine nei pe ate ua malo uma au New Zealand ya lucky o Blues la longa la su uma au New Zealand fa semi finals ba se fo palanga ka ko Super Rugby na ka fefe ba ka kia o le Blues mo ko ki anga o mololo fefe le Blues cer ka fefe wa ke re fa le kongo ka longa ye ba so nang kia ko ngi mai ba on ku aku so le ya ko kam fai mai la ko ba kun fa ko nga ka po ya ku ya cho on the finals Bodo e fa runny o le bai mo murile o le IRB Sevens ya la ka ko lang ba ai Oscar va so kia ngi malo mo la o te mo la ko so ko ka ki la Oscar ya fa ka ri o ko e ka ngi e a ke e ka ke ko nga ka ka la o ke ngi ki sira e ko come back for ile ke ko fikule fa ngor baso fai long ofisili la o tama la manga foi la o kam nga ya no sa mo la ka lu ka manga ya ai le o le tauna mo mo ko ai sawa le lo fiku le wo eso ka fe so le banga na talonga ya mo le fa fo ma le tino le ne foi ta fo ya mo le lo to alo samo e talonga fa unga ole ba yaso
Musika Mali, Fafifiang All Chai, Malo Se Fomaria, good morning. Mana yesiba Musika Mali Say my nights in Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A university student named Julie Beasley was shot 2 times with a high-powered rifle. The doctors gave her only a 5% chance of surviving. They told her family that if by some miracle Julie lived, she'd never walk again. Just a couple of years later, Julie Beasley graduated with honors from university. And to the amazement of everybody, on the day of her graduation, Julie stood up and walked across the stage to receive her degree. It's true that work and perseverance always pays off. Our problem is we want a quick and easy answer, but life just doesn't work that way. A wise man said, "Patience and perseverance may be bitter, but its final fruit is sweet." Larry Bird is considered one of the greatest basketball players in history. He says if you keep doing your best every day, good things are going to happen to you. We often think of great artists and musicians as being brilliant geniuses who just naturally and easily perform without effort or practice. But the truth is, most of them simply kept working hard every day until they finally produced their masterpieces. Michelangelo's painting Last Judgment is one of the 12 greatest paintings in all of history. It took him 8 years to paint.
and more than 2,000 drawings to finally get it right. Leonardo da Vinci took 10 years to do his famous painting, The Last Supper. In fact, many days he worked non-stop and even forgot to eat. When the great piano player Paderewski was a very old man, he still practiced piano 6 hours a day or more. Someone said to him, "You must have so much patience." Paderewski answered, "I don't have any more patience than other people. It's just that I use mine." For almost 50 years, Paul Harvey was the most listened to radio speaker in America. He said that every program he wrote was edited and rewritten word for word 50 times. Someone said winners are simply people who are willing to work more than losers. Why not ask Jesus Christ to start changing your way of living and working? He'll help you to be more patient and disciplined, so every day you'll persevere and work to make His plan for your success work for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo sumar follow jale July fit le fa fonga le porkalame malo le tai ao on Radio Samoa le fa unga nei vas wa tatu ia ia no lo tatu maua ia sfroi le bias ta se tata no twele sui le tatu Radio Samoa pia le fionga le le fionga kan mana tu para ba tanga vai tipi tanga vai ia no lo follow tele ni so me lo tu Samoa ia le ngate leo le tu langa fo el vai ngala mai tau tatu vai fo istemi mul mai ia ma follow tele fo ia le so tala la tau lunga le tu le fionga kan mana e taru tala mai Samoa pe tale bal tau nei ia ma lo se fo maria le fionga le alo le tai afo se fua manuia tamai malo le usu malo fo le soifua patalo fo le tātou tuno. Malo whaftai le tautua mai le tātou ngaluenga nei foi tai au mana nei pai aso atoa. Ia, au te loa, leo ua te atu le pisi foi o le atu no o le whamana tuina o le ona sufatu sanga o le tātou tuto. Tasi e nei maenga tāua o le te maua na niso por kalame tāua tele le ngata o le talaina o le whalo le mau. Ia whapena foi i al tele o i lātou na tau au ia inisi o pine tau lo te lo tasi o sau ninga whaptofo o le tuto tasi o le tau sanga. Kameramana. Tulanga nā tamai, tele o ia wana mata mai ai las forai de lava ia so a solo mai ia tele io tape na fo in po kala me sa pai ia o mai va so ne tum ia mai tele o pa fi fianga ma pa dinga se sa fa pena na fa ngaso ia a le wa e sa no tulanga le ia va na ta wana ila uma ta ke lo vo yo tulanga na sa mo wina to tele sa mai moina ia fa fi fianga. Ia o le tūlanga I pine tau aloa ma whaelonga. Ia me se pōi o le. Nisi o pine wha mau o le tātou tala whaasolo pito I teime o pūlenga whaakorone a iti mālo. Ia whaasolo mai tātou tūto tasi mai sa ia neoto le tau iai. Ia ua whae, ia nisi o whaelonga ma pine tau aloa le tātou. Tino e ia ua. Langa mau mai tia sa nisi pōi o tupu mai e o le tino usa asa ina renga suu o le tai au. Ia, ai ua ave e whaaloa no maurunga le malo ia lai pine ma whailonga tau loa. Ke loa ta vai o se vai ngata ua lea, kailo ia ila ue mātau I tuto tasi o mawai. Mane. Awa la ulea tilo I tuto tasi. Pe o le tātou aso whaale malo lea mo tangata umai. Tātou te whaafitei ai le tātou tuto tasi. Mane. Mai na tau hua le tātou ave e le whaaloalo. Ma mana tua e sa iai tonu le seiringa tātou maro tuto tas. Ia pia la umātau atu iai tau sanga utona. Ia, e ta pena hu e whainga malo sa iai tātou si Singapura. Ia a pe o tātou masani ai sa uninga hui leo le sa wali whaaloalo le tai ao le aso mua mua. O le malelenga ma mai leo le malo. Ia whaafi fianga. Ia pe o tau le wale toi ta ua e sa amata mea le tau sa ilinga le malo tutotas. Ia pa tai le tutotas. Ke lo le ele ngatala o le pale o le maule I vai moso le o toi ko sia le. I ona fōringa sa iai. Wa isa pe tapu vai tasi ima iai ia
ta pena nga ma ko ko ia e sa I tono le mau I le la tu pale le I pole ma tele I ve mo ia le ko I ma ata vai la ko I ma ai lu mo le o le mota la o tu sia ia le fa punga nga na Britania mana tu ai ia ma tu na tu sa amataina le mau mai sa I tono le ko I ta pena nga ta we na tu sa ngai tele mo mai o lisi vai nga ta we la mata ia I po kala o le pine te waloa le wa paro aloa ia I la tu sa I tono le mau ia ai me se fo yo le sa tau au mo me pale me teu kunga la au I loa hoi nei ma tia lei tei minu ale o lai lango ma waia tātou tupu ma e oi sa I tono le mau ia mana tua ko inisi sa pa au du ua ia ona o pulenga wha kolone na tau sanga maso e tele umawai o te doa la e wha fonga le tunu o vaenga ta ue e la umatau tātou totas ale wae mo I lava I nei tau fou ma le soi kuanga ua te le suini ia tau an tātou mana tua e na mua e malai I le tau amateina o tātou tāpenanga ina ia pulea tātou ale ma tātara no I pine tau loa ngan mana mo nisi o tupu o le atunu o ia manisi fo I o kala whainga luenga le tua wha whainga inga fwere le o whailangi fo lango te lo le o le whaalo alo Natalia fo I nisi o na po o lato walo ia po nisi fo I o na I ainga ia te lo stasi fo I le maenga ta ua lato sui fua tupu al nepa I taimi a tūlanga na awa mata watu ia I pine whailonga tau aloa ia sa tau ao e inisi o tupu mai e ho mata mali I mai na New Zealand o nisi o mali diu ia le ngata lea e le I fuatasi se senga ho le tawa I ngā ruenga le tua I whai au ia whaasolo mai ai la tau sa tau tua I le malo au nanga SS so I fua malo loina o e te mate sa o le tele ia o le supe filoi o I la tau I le filinga ho leo e la ave e fa longo pili te uloa te lo le si le le malo e fa tau uma I la tau nei o no le la tau hoi sao wai longa ma tau e le tatu o tunu uma le malo fa te tele le si vai ngata o fo I o mai mo fo le tunu ia mo ka maka ko mo kai tu nga fo tasi le si me la o mata wo so le ai e ma ko ai mo lunga fo ia fa longa hari o fo kasi sa tau vale tu nga fo tasi le tau sanga ia tira via fo ia penga makama ia le te penanga o fotasi ia o kau baba au ho le komiti ho le o tunga ba ini sai e le stala ia arwa ia o mo fotasi ia e tatu ke le ro apo ata penanga I failonga o te do tu langa ia sa pa penao na silsila ia I komiti ho le wa ka ko wa fu le I le pena va mai ka mai ka ko fu le manero po ia fa so le ia o le kere de spiko ele kiki de spiko ia de wa isa wa ia de tatu wa tu dai fa longa tu pel tu ma votas ma nei fa longa tu ai me se la le luo va nga isa ko ia o votas ia lo ko spuri ma votas ia lo ko samo por fuera ia le lau fa po fa tasira tu pe o mo e sa ia sa o mai tu ia ia si ma o wa e ko ile ila fa po nga o tu pe na mo e fa longa o tu fa o tu nga futa ko spuni ma ko la o le si di ma ko ia ba ale o le malu sa mo o la to mo ma ia ba su ni ma pe wa fa su ba pe le na tu pe na mo mai le tu nga fo ia fa su di ma pe le ko spuni wow ia pito tu ia ma ba eta si mai sa ba i tolo ta mauli ba su wa ia lito vina tu au fa ingo no fa longa tupe fitu su lima ia fa so solo fa le pia malu lima su lima pe Banganala le ba ale telefoni o le ba no le na mua le foi la au lima su wa femlo no fa longa fa jola na ave ia ide tu o le foi spuni wa le ngai le foi spuni foi la au ya ntali ala vai el komiti la tu ta sana fi au pe pa pena de sana tu sana le va ser lo
Ola na tofu a pe tu unga foi Samoa. Ia mlo na fa ilonga fa tola na mawaile. Tu unga ne foi sponi. Ia o te loa. Ma kwa ma ia ku pe na mawai ko tas. E mi sa ko kasi nga foi la auto foi sponi. Sadly. No. Mane. Le fo o le ntata no fo le so lulu. Le tele le mori mai mo tele sala fai o ngofo la ngir ka o fa pe longo winga umal tu do tasila so lulu. O nga fila. Ya nga fai kau le ya fa sele nga fa kau mori fa pe ko inga lo ma ko e ma e ke se fa fi nga ri o ma ga mo si sele ya. Yo o ba te lo to tele le sa ye taula le pia. Sa nga ia le ngatala ile o fa fi nga lu mo le ko le malo de po. Ya kasi nga kay mi kere mori ar bi ai. Ya eu ia le kere mori. E fe ia ko kamala ki o pe ko lo so lo mfango vai pa mu mu pe po. Wa kasi nga au so pe I ke mi nga po Pe o ia ka mai taxi la I ki nga. Pa vai. Pa da vai. Ya mo mai mo vai nei se le ni go so ni te watina o ainga. Aole tala le mori ya. Ya la sama ya te whaala ko I vai ngai se taula mai pasi ko. Nai te le mot. Ya, o no winga. Te loa pe o ko ya le whaka mori de am nga me ko. Ya, wa ngai ngai pa pu ko ngai se ringa ma ko ya me se ko. Nga taula ya. Wa ko mu mari se wa nga me o nga kaula. Ya ai pura kamalo mo ko ya. Ya sawa. Chalo le si maenga chalo pe tamo wo ifo yo si maenga fo le lo ka vanga sabali a onga fa di pu ia ba pese fa langa no nga ka mo fo na ya chele fo na fa pi fianga me se ala de wo te fa mai ta to fa ai pu ma sabali ho da sama ta I marching girls ya fa to ata to ba ho de ye nai fa pi fianga nai to vanga sabali sama ta Ia o mesa sama tua kele foi pek ngai la so ia e pe o ta tau na lo pe wa te ia o motu sia fa puse mo le ko fa ia o pe o le wa ia tau sanga me tau sanga fa te lo to e mai e mesa ta tu fa I pu te longa ko o va ngale no ti kilo ia I la tina ele o le pokala mele o le tina o tu malo wi fo no pa vai wa le mata wa tuni I focus apa penila wa le aku fo 2 million le ya you like apa pela e foi focus yo fo le tu malo mai alo fini mai ngata le malos kasi ale ku malo la ku sa wa ta sile tu pe faina ona ave fa faina lo ngai se tu pe to se la wa pe bo ka te taina fo wa focus ko le ngi ala yo focus apa ngira di masukati Ni fau tasi se sika ku Longo winga ko nga fa nga solo hits fo io tu ngore. Su e ba ai o so pini tu totas. Yo pe a kole masingo fa nga solo pe. Te to fo. Wala a mo mai de manu malo o to nga tu pe. Ya me ku pe le ko abe ko ngore. Tu pe no fa ola mai. Ya ko e fa nga ro. O ko ga ide. Tu langa ye ta tu fa ai pu o ko le fa ai pu no. Foi con fatto pele fatto un fa il pu ia lo pe o kasi le si goto usanga mo ko akele ane o fa il pu foi lo tatu to van o na fa ili e lo sa ia yo o ba amma sala i lua le sa fa fi fu ia e ma tango ia ko ika pena nga na fa i lo ga wena nga o wanga ki ku si ho I mai de komisi ia wa ia na I ko ko ia na fa i nga lua Le faro ngā tu whare pu pesenga. Ia wālanga, I mean, I lawa mantua tu I le tele o tau sanga mawai ai. Whai li pu ia makua I makau kia le lako hui sao le. Ia, tena po le tu e whao. Ia, e sa oe te mai. Kona sa whapea, ia I le whai li pu le kurisi mau rungo fo le kale sia I sukeriso le uko ia aswenga tai. Ia ai, wale o awai, kere mai fuina awai le. Tato so la pero la sa valida ona ale vai ngalo fa I pu po kala me tele vai na lua fa I pu le na ye ke ro po ke ni si tu ni po ani si tape na po ia ko si mau
Malo fa tai ai ta tele ise atulesi maenga le tama wala fa longo le fo tapena malo mo le tewila pesa wa ngaban man. Ya, tewila le ya September. Ya. Ke dona risi tunga pautasi na vea. Le tatu le tulmata inei ole vai aso tewila. Ya wala tu sanga nei. Ya ko suli ma ko so ko ma ko tewila. Ai sawa. Ko suli ma tu sanga nei tewila. Wow. Ya, se lo se poka la me foi na mataisi pula nga malo. Ya. Da fa awa ko isi pula nga malo. Ya, wow. Ko kala me ta wo nei le ngatel tatu atina o ta fa. Ya ta wo yo poka la me la o mata wo vai fa oro la ya ta tu me ja pese me sibo pa le nganu. Yo isi ta tu ta ni bo nei tele yo to mai mata ni ese. E pia toe kufangu mai te wila. Ia wai, le tulanga nai lwa wai tu tasi tu sanga nei le uto e tolu waso. Ia, ma le te wila wai bai aso ato. Ia, te rengo tulanga na le la tato tuli mata ila le tau sanga pou. Dona sulima tau sanga o tato malo tu tasi di tape nano fo ore ai. Wa le ua faa le ofa ma oti mai I le taro tu pere I mo pale benene 2 miliona ma ona tupu. Wow. Tu pele fa anga ngai mo tu totación de tau sanga fo. E wa fuara tau sanga nei 5 miliona e o ke loa a fa pe tenen tapelanga ia ono to ia se fa poponga tu pele o taro tu. Yeah. Malo fa te tele ma tula no tau ro lo tu fo ile tunu ile fa fong mai taru tala mai samo pe tala balu ni se vai ngwa te pena ifa mo mole te vai mal fa fong ala tunu o le wa au mai le fa tu fo ile so committee ho nei fa ko tu mo ta pena ngai te mio fa lave fa ko se I matuya ale balo ia fa tu ina ta tu tunu o ma ko le wa I mo le mo li te vai ole meta ole Amber Alert ole o ye tulanga hodele no fo matanga ma tapena pena tulanga ma ale onor tua ole tulanga ma ole sua pensin ole la vole sua pensin ya ai pe ole wa mingoi kum sua komiti le man malo taurona ya ise tulanga hodele longo le tinu tapena pena ya luar ya wa ya tu le pi fai mo ko ko I ko mai o malanga ba swal ya lo winga te wanta pen le che we isi me tu le mai ya o ni si o tala le fa mo ba ya so ya tala mai le pa me sino fo ile a pidi fo ia fai pule fo la di tasi ya ma tala ri ta lo ngari ta ba ia ta werunga mane o le mo mai pa I ngo go le li ki o ele sa mo pa sa mo mane le pa la wan na fila tu tomi okay I na ua fa mai ale ta wa le ngata la ta bi sanga go le li ki pa sa mo a ole to vanga le ta mi sanga ki fa wa malo ki ale sa mo le sa dua ya I te mi le sa fa na solo e de lima ba yas o le sia tātou tala I tālonga nei whae ngor mai aso ia le whae lo mai tātou awal man Samoa ta me sanga tere leo le World Nations Cup le amatel masina po ia me se la le whiawhia nei e fusu anga wha profesa le ia le whiawhia nei I le parita alo le University of Samoa e ina le fusu le masi mai fiti le fusu ma tātou tama fusu ko I fusu anga wha profesa ia ma fusu anga I panga fa popo le pena nei o le simanga ta wana te rom tau le ma fa ngor vai aso ko ya mato nei ia manisi fo yo balanga mai le nei aso ia mai moina ia ni sina ta ro fo ima le pena nei te bolunga ta tu tasi alo le tino le mai mo mal fa fo mai o la fa lo tele ta ro tala madam pa tale tula valu e le tayo nei ia o le na mo mai ni sio pa angal ta po kala melong Facebook na ma nei sulo la sa mo nei tayo come ia ma me la o que vai ko se la to ka fo io no ai o kai so ia ai sa mo sa lo va na mo ka ko pena te fai lan vai nga o que longa sa varia por ka fa lo veo nada estoy me salo por ahí
ka fonga mai ai te ko tatu o langa ia mai ngi se ko pes para inga po lunga le ka ngat pe tu lang esa ba ngai ngi tau o fiu se e lu mo te fa lang ngi o fiu tau tau nei ba ngafi mo kala kwa ngafi pe ai se mera ka u pa le ko mo la ko pe te fa lang si ba la tu la o le apio pori ai fa bla fa pa ani me ka lo ko pe ka ko ka mu mi lo ma ko pa sa mo ka ala ke fa ka ko o ma kwa ma ngai pa wal mele se me tala ma sa ni ko le nga so ro iao ya ma nai ki mo chou ba ba so ai ala o te nga ia tau fa ingol ba ya so le le ta tu no tau le ba ta lo nga fo I mai si tu langa I ko kwa fa ingol ba ya na fanga solo le teto fito marisio tasina ba fo le neto sanga sa o le ti lo le fanga solo fo tasina okay tasina ta lo le fanga solo ta me sang te to fito maris okay mai boy na ta tu no ana fa tel to mal ta to ngarwega ne ta mal ne va so ato ya fa ya o me sini ma e manu malo ai lava ba duel ne aso mo ni por weekend so ja, men jeg får et par med hvad skal være. Tailava, ja, så får jeg alle suyo le tanto radio samoi piana fianga ngal mana tu marba tanga pa yeti pio tanga pa ya. Ja, male fa lau tere no tere na ba ngai sa mo no ba tu ta to headlines la fa lau tere le hel tau lunga lan tu pa ta le tu la balu le ta. Nei, ta fam le ngas fa na ora nei fo I. Ta ya fo. Tolu fitu tasi lima iwa tolu telefoni mo whapanianga swana olas Foreile nei as Foreile lima ia yaso uni on air radio samoa.co.nz tato emaili ma lungal tato Facebook ma YouTube radio Samoa el whapanianga lo te papayatu lungal tato Facebook on the foitaya for se papayatu. Happy birthday to our dad, grandpa. Happy 64th birthday to the king. To Tuila, Thomas Tawai of our family. Thank you for 64 years of strength, love, sacrifice. May this year bring you peace, health, and joy. Here's to the man who taught me tough love and everything, and who supported me in every step I took through life. I can't thank you enough, Dad, for being in our lives. It's because of you I am the person that I am today. So may God continue to guide your path. Always, today is all about you. Dad, love you. From your grandson, namesake Thomas Jr. and daughter Joan of Arc. Ya lo waso sui fua e le nei fo yaso se o ba ya tu a pe ya fornga mai ponal tar fom lianga lo tau mai nei fo tai ao sia kile imeli le ai le se le fom lianga sfana o lunga ka ko imeli yes okay le so mo ai fa fom ba nei tai o nei lo waso sui fua ya le pesele mo oi ma family tole pulenga mara fenga reka reka samo mal cara bokala me malu tayao mari tele lava to asfana just full fa ele balu Sukulanga le malama lama, Esuya
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Solo le me mo ngola wala le se fala vla tu mai le leo telefo tano highways wa sek ya ka ko le nei tai after vale malo le foi tu la na ilunga la wala nei tai le tai so longa le me oma malo tu ba sa le mo nei tai au le ka tela ga tu tu ma ga fa pena fo tai me mo le nei fa na nga fa o ga nei foi vai yaso. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Au kilani saute. Sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie fili mai ai. Tele le so soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 fitu Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. So fitu minuto lo tōra tā leo le tula valu tōlungo tala mai Samoa le newa sope ata le valu i le tāo nei tātu o siasi tono lo toa le Enterprise Model Group i manukau, whalo longa le Enterprise Model Group i manukau lo awina droil por kalame.
malu de tai au already samo so nga ku so fia le fata small ta to report le foi tai fo ku so fa ta mo tai malo lo sai mai malo se fo mo dia ya malo le se fo mau malo po le su meta au fo ya ta tono lo man mai po ia la singa meta au ja vi er lo fo le tu mo lo su fo mo ma to wola ya mo to lo fo mo vai aso la to vai aso ta o ngana samo ya telefon ta vale to lo to ya sa le lava ya tele lava tulanga po le upi palasi le vai aso le ngata ile pama tuina tuto ta so ta to watu no ya ai ole masina po nei o pama na to le lima sulono tau sanga ta to wa au nanga mo le malo se ta to watu no nei ni sile nei ya no winga o tele mano no ya ta to wa pa pito fo ide tulang po le a to lima sulono tau sanga ya ile ngata ina pa uma o lalo tato ta vale o ya tato cashback ya o no winga o le tonu la vale nei ina fai ona mo fo ia nisi fo yo amani anga fo le tulanga o fa mama venga ile tau mo fio ta vale ya me se ia tulanga fa pena mo ila toro sa ia sa ho nei masina malo fa tai ba tu la no nei ba nga tau fo si fio tu no ta tu nga fo ile fa ngora nei ba so fa mo ne ya fa tai mon mato wa no ya fa talo fa fo ide ala su fo se ta to wa tu no lo ma wa ta fa salo nei i tu la tai au ya o po de masina ne uni ya o te o tu langa na lo ya ile te ta to campaign for the masina ya te o le fama tuina lo su lima suon to sanga ta to wa nanga ya o tu langa masani lo te le mano no ya ta to wa ai sua tu lo te ta tu ta vale pa u fa pito ya ono le ta tu fa mo ya le ga te le ya ono ya fo ya tu langa fo le ta tu cashback ya po tu langa fa no pay off ya low trade in ya po lo off the pay tu langa pena ina ya fai ona fa sa ina mai fo ini tu langa ya wa lava ya ne vai ta so i fanga so se tu ai ta vale lo fai ona o ta tu lo toa ya mai se lava ia ta vale la IT 1.2 1.3 ya o tele o le malo la tu no le o to di fa na ta vale la IT ya ono o le ta pensini nei foi vai tau ya te ta to piti aku amata pe le sulua fe la i valima ya ta to SUV mai le lua fe male lima lua fe male lua fe lua lima lua fe lua fa o e ta to ta vale na tono ta to toa ya mo la to fo lo tau sa ini sa ya le masina ne lo tele ta to fa toa ya o ta to telefoni masani ya o Barcelau ono tasiono fa tasivalu o Barcelau ono tasiono fa tasivalu ya mo la to fo e o mo se ava no su mai ai i ta to lo toa ya lo ta to website now enterprisecars.co.nz ya fai ona moa o mai ata ta vale fai foi fati no mai ai ia lau finance pe finance tu langa al fatu pe na lo sa ya la te foi inta vale mo trade in ya lo fai foi ta dia ta to ya tu langa le mo ta to trade in ya se masani o le iva na ine afale lima pitu asol vayaso lo no venga o foi macho ni le weekend ya pa pe dia va no foi ne yaso ya le ta to trade ya it's masani o lima ono fitu na i lima fitu tolu nei Grace South Road e lua tato ya to lo so fata se tato ya tia ya o ya tato project car si lesi tu ya lesi tato ya to lo tele tato ta vale tato ai na fo lo ya de nei fo i vai tau ya o nisi o fam talanga ya o tato telefoni na o verse la votazione o fata si vale o ma to nga lua fo ma tsuma le pule ya te con o ma ya tau o papo ya ko tu ona nei au kuso fielelei ya mo nisi fa matalama ya fia fa mala mala fo i tu la mo sa i lingo sa ho nei vai tau ya fa tai lo so la wa ya mala o le mato wa no ya anu te na fo i o fa valo lima mai se fa sa na tu le weekend ya lo fa ge fo ele tu ta po nga mo se ta to what you know ta to te vai fo i se la mo mo lo fa mala le tu anu ne ya so na singa Preso, faftai mole le poti le ne fo entire fo moria fai bol ne aso monia fo ile angatu ile fai unga ole pa yaso ta to le poti
mai le Enterprise Motor Group I Manukau company lo awina twai whanonga a le maru le tai au le Samoa. Tātou I whai ngana ne vai aso ma le angatu le whai fo le vai aso le tātou ngana Samoa. Ia ma lo le tātou tu whatasi na tunu. Ia o le masao le tātou angatu mo le aso toi. Ia le ne vai aso tau le le vai aso whapitoa o le ngana Samoa. Ia fua me maunga manuia o le no. Sao ni mai mo tātou telefon tau lunga fo tātou tala mai Samoa pia mai aniso tātou whaasalonga wha business ne. Tanoa. Mawa el fapito al fale ofo le tanoa. La el fanau. It's a los furutala. Of tino ali imatama. Uata a los furutala. Limas ful poseneto ese beltaola e tinama tamai tai. Air. Susu mai loa ile tasi lima iva one hanga mol one hanga. Pefa so tai mai ile lua tasi fitu. Tol fafa ono. Tanoa. Talofa Samoa. E mawhagirap so ni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e so ni whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whaatalofo e no tātu wasunu o tawalunga o le ngā luenga o tala mai Samoa. Walongo ina neire mamalu o le tinu I Samoa e mātala manofo tā pena. I le whaono tūla I mai o ni tūlanga mā ale. Ono tūlanga I suau u mapeni sini maua. A wā au aunanga masani o loo whao ngā ia o loa mana mia. O loo lava sua uma peni sini o loo iai mo le whao ngā ina peitai, o manatu le soa komiti fau tua le malo mo tā penanga, I taimi o ni whaavlawe whaafose I mātu ia e tūla I mai. E tau longolongo le atunu ina ia iai ni tūlanga mā ale a fiai. Au aunanga tau le maua sua uma peni sini, ai o loo nofo si la fia e Samoa, vae ngai ao na nofo sau niuni iai. O le whailo inga le talo ina le soa komiti fautua, ma le au ngā lulua I le vasenga o tūsitala, na whaelo ai e sui o au nanga ese le malo e au fiai, ma le vaenga o ngā luenga ma pisi nisi tūma oti, fuafuanga mo le taliatu ni tūlanga ma ale tūlai mai. O le malo si anga tau e le tise o sila e whaaso soa le lei, le au nanga mana o mia pe a whai e tūlai mai, se a fianga le tūlanga I suau uma penisini maua. E whapena fo I le loto I whale o le malo, I ana ngā luenga whaatino, ai mai se lava I le au nanga o le soifua malo loina, ma le mta ngā luenga o a onga. O le vaenga lua ia po le amper level ia le tūlanga lanu moli lea, ia ua tilo ai fo I le tātou komiti whaafoe, ia po le tūlanga lea le precautionary. Ia masa iai fo'i ia se whaatatanoanga le tātou komiti. E ui, ina whapeona whaamautuinga le sapalai, ia o le swau le taimi nei, ia ena tilo lava le tātou komiti, I ana fuafuanga whaatati, ia tāpena pena ai. Manofo sao niuni ai se o tātou atunu, I se tūlanga I ono tūlai mai ai, ia le tūlanga maa le ale o swau ulo mawapea. O male vaenga lona tōru, ia po le lano mōmūlea, red level emergency disruption ma ole nei vaenga ia ole afapea ilona declare the state of emergency. Tolu lava vaenga ole lanu mea mata, lanu moli, ma le lanu mumu. Ole lanu mumu la afapea wo tilo atu fo'i le tātou komiti whaafoe ia mo whalalave, whaafose in whalalave matu ia wono tatau.
Ona awe se fautuanga i le tātou kabineta malu, mo seisi la sanga i lunga atu, ia o le tali atu fo ia le malo, le tūlanga ma ale ale lo ia le swau, ia ona whaapela, ia ona declare lo le state of emergency, Ben Masanyai, Torus Fuluaso declare le state of emergency, ma i tele fo i au nanga o le a whaapea na tāpunia, ma o le au ngā fo le nā o le tātou whaatanoanga le nei tai au, ia i tu ina atu ai fo, le tāpenanga lo whaatina o taimi nei, ia i se tūlanga i ono tūlai mai, pe a whaapea ia watatau o na laasia e Samoa, ia le red level alert, ia po le tūlanga leo le lanu mumu. O se whautuanga na tu ina atu le tātou komiti whaafoe mo whaalamlawe whaafo sei mo whaalamlawe matu ia le kabineta malu. O le tūlanga leo o le amber alert, o le tūlanga leo precautionary, o le lanu moli, o le taimi nei la mo Samoa, ia o le lanu moli, o lo whaapea na whaafoe mo whaangaio iai ia tūlanga o ana ngaruenga whaatino. Le te fono soa komiti whautua le malo mo tāpenanga, ini whaavelawe whaafu se I mātu ia, o ia fo I leo le office city o le mtanga ruenga o puna oa wha le natura, ma sio manga, le fionga le ala I Salanoa Francis Brown Reupena. I le whaalua o na whaata otolia I le ngase o le pei tūtasi o le tino, po le stroke, ma umi eise teimi le otoe asia si mai I Samoa. O le tuanai o le sfulfata usanga talu le malanga muni mai lo tātu o tanu, a le fionga ia whaana na Jerome Cray, o se tamali I lawi lo tele le pese ma le taino o la auto musika. Wa avela na whaafitai le taitai o le malo, ono o le vala au lia e whaafia le por kalame o whaalinga o taleni musika, I lo tātou tuto tasi o mai atu nei, o toe malanga mai ai e whaali na taleni musika I a Samoa. O whaali e whaana na, o le tausanga fau e atoa I eile valu se fulu tausanga o lona soifua. O lona wha moe whaatasia I mo nalo, pe atu mau pelo na malosi, o le atoe malanga mai le atinu e whai ai, sana whaafia fianga tele, e sami e ia tausanga I tele o lona soifua, pe atu sa malwhinangalo le mtei sili. That all the songs that I do is about this country. It's about where I live. It's about where I walk around here down in Malifa, down here with my ukulele when all my cousins was Floyd, Roy Went, and all these guys used to play music. Joe Went, we used to play music down the road. Yeah, as a little kid. And that's where I started, and it never lost my mind and said, you know, coming down here is a great thing ever in my life. Coming down here again. I've missed you guys for the last 14 years. Missing you coming back home. This is my home. This is where I belong. This is my music. I'm so glad that the Prime Minister brought me in. Thank you so much. Makes me so now my kids says, Papa, we gotta come back. There's no other place for us to go. This is the only place. We watched last night all the kids playing. Oh, it was amazing just to see the real Samoa used to be. You know, Iluma Mayorero, all of these kids. We just laughed at that. I've never had laughter like this. Isn't so beautiful? I love these people. I love you guys. That's why I saw these guys, my cousins over here. I love to see you guys. It's sad that Fuimaono has died. This is my brother. Yeah, we all went to Manu Samoa. Remember the Manu Samoa? We all went to start making the whole world around that there's a thing called Samoa. But the only way was through rugby. Rugby and guys like me to play music. So we went all over Europe with your dad and played music over there all over Europe. It is so great. And there's nothing wrong with us. We just wanted to make good for our country. O le whaatala noa ngā lea tamari I lawi loa le atunu o le musika, na ia whaailoa I tu stala, e le tu uala na tāleni e whaau au pea, a e whato a tu ulava, pe a wala au mai le matai e tapuni lo na whafonga ai alua tu loa. I le mai ai o le tu ina atu fora sanga lo ia e langolango ai, mau I whina unga whaale tu la fono, I le tālo sanga le whaipule o whale ali li tasi, e pe ona sa iro le solulu, ma le stofi o le vai o sonei e whaamasino e totolu, o le whaamasinonga o tālo sanga pidi e le whaamasinonga māwalunga.
O leo ua tōlo pō ngā luenga lea whaamsinonga e tāli ai se aso, lata mai, e au mai ai se whaai unga. O se whaai unga e tau nuu i ai ia ino ilonga, o le ailo ai le talia, ma le te ena, o le tālo sanga ua whaavai mau au tue lua, e au fiai le a whaina leo ai a te tau wha le whaavai, o le sui whai pule, o whale alidi tasi, whaapea ai le mau, ua pito tasi le whaatinonga o le ngā luenga le whaamsinonga, o whai ngā pālota na sue eina, le tangi tau pālota mai lea i tūmalo. O le ua mai ala tāmiru sanga o le likirikiti wha Samoa o le tūto tasi, i le vaenga o awali i matama i tai, whaapea le tāmiru sanga wha avao malo, sa tau sini o ai au kirikiti a li i mai melepone a Australia, whaapea ma Hawaii. O le stofi le mai ai o porkalame le sisi ngā fua i le solulu, na wha mai ai ma tufa i loa ma wha i longa. O le au kirikiti o le aini usami mai le whanga, ua sola ma le siampini le vaenga o li. Ai ua siampini fo i le tāmiru sanga kirikiti lawa wha Samoa i le tūlanga wha avao ma lo. O le awa le tanifo le vao mai siri savai, o maua le tūlanga lua i le vaenga lava o li, ma le tūlanga tolu o le whetu wao mai tia vea. I kirikiti a tama i tai ua siampini le awa li o le vai mai tanu ngā manono, tūlanga lua teini o le papaloa mai veilele, ai tūlanga tolu teini o le lausalato mai mata utu i le whanga. Na maua whaelonga tupe au umana tau sini o, e au fiai ma au kirikiti ua mautūlanga. E lima wā yaso o wha ngā solo tā longa o le liki kirikiti wha Samoa o le tūto tasi. O whaeloa le whaia o ngā uru o le tātu au luka pitere le tanu, le fionga ia le malu tusi pisi, suafo le au whiriwhiri le tātu manu Samoa, mo le tāmilu sanga o le World Nations Cup e whaia le masina fōu o Iulai. O se tāmilu sanga le a tā alo ai le manu Samoa, ma au mai e tunu e pei o Hong Kong, China, Georgia, ma Romania. O le aso whā, o le aso sfurtasi, ma le aso sfurvalu o Iulai, e whai ai ia tā longa. O le tātou aula e tōru sfurma le lua o wha e noa, o lo tā alo i kalapu ia tunu i whafo wha pea i ma Samoa. O suafo le au whiria le manu Samoa, o Aki Se Yuli, Titi La Mostele, Jeff To'omanga Allen, Marco Fepuleai, Jared Adams, Manaaki Boyle Tiatia, Richie Asiata, Peter Anai Asu, Taiao Elia Po Maletime, Michael Curry, Samuel Slade, Benjamin Petaya Nini, Alamanda Motunga, Nico Jones, Miracle Fai Ilangi, Abraham Papali'i, Jacopo Mapu, Connor Tupai, Joel Lamb, Ereatara Enari, AJ Elatimu, Rodney Yona, Peter Umanga Jensen, Faletoi Benny, D'Angelo Lewila, o Duncan Bayaawa, Vaafau Ese a Pelu Maliko, Tuna Tuitama, Lateral a Kiong, Warren Solomona, Taunu Niu Levaea, ma Elisabetta a Lofipo. O le fiafio les Freile Samoa le a whaanga solo ai le whaleta alo, o le Universitea o Awa Samoa, se tasi o taamiru sanga le ta longa whaipele, o le a whetau iei nisi o alo le atunu umanisi o li fusu, mai le atunu o fiti, ini panga whaapolo fesa. O ia fusu anga o se tasi o porkalame lautongi o le tuto tasi, o lo taula mua ai le te pena ina le whalaptonga o fusu anga, le e ta ua le Independent Boxing Samoa po le IBS, i se whainga whapaanga, ma se tasi o alo ta ua le atunu le whaipele, le fionga whaumuina to ale tai David Tua. O panga whaapolo fesa, o le a whetau iai Giolando Taala o Samoa, ma saini Valati Ratu o Fiti i le panga o le Cruiserweight. O le li o Sali Wafi Ioane o Samoa, o le a whetau i maleli Fiti o Eliseo Dagau Nivalu i le panga o le Light Heavyweight. E valu isi panga wha o popo, o le a fusu ai fo inisi o alo le atunu i le vaenga o lii whapea matama tai. Manuia le whae ingoa le vai aso le tātu watano, seifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau manawa, e ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whaingo fie, mo whapesili manisi whamtalanga,
Really Maile Vaccination Helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Fai nei lola utuia fulu. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Malolo on sai ave tavale nei taimara taia malole foi saunga le mome umai lunga la wala le aise fala lava tu na mailo leo baba ya tunungo tano highways mukua iso longa le lei baba nga leo Facebook la titi lava o le city bound state highway 1 pasiatu Mount Wellington on ramp masolo tu Alice Lee Paua na lava la mumu mai mo tanto malanga tu nei sautianga taulanga kilani pasiatu road green lane cheki kako na paura banga le mumu mai mo tanto malanga mai C4 city bound state highways for one around Morningside, Western Springs, Paua, Nalbang, Lemo, Mumbai, Oisibang, Malawala, Seki, Paleni, Tato, Nay Tamer Tile. Ya, all to Langrana, all Ilunga Walla, the other time after Balling, Asmun Mudinewa, Ongan, I found now Family Mole, Famna to Masani, El Tarapocalame. I will find more multi Temecolosia, Walla also on Fasa, so in a Tabali, Family Mole, Yamaya, to Bowl Song Lemu. Molina and I found out on later half up enough for like I let you know to Timanga going up. Or if I want to neighbor ask what time to yai. Follow along and click X or open the toilet pot you don't want to. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sabaki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Mao Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu upele ni lau lau le tio le sfululima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Palo whafteila te roa la vai momala whafonga nei teime o le tai. Ole vai kala tamale nei le talo le tauwa wa tu luas futolu wa ile vevela le e Samoa te leiva I Samoa nei teime o le tai. O tu mawinga langi le leo le tau le atano le nei fo ias foreile. Se pangrani se vai ngo Samoa pa wa timu au Samoa toa ia le bava tu ole asusuru mata ngo file la los fruiba degree Celsius mo runga le pepela le Samoa pa mo wina mo nei fo ias foreile los fai lona mawalalo ia to fa talo fa tuai tar po klame nei time le tai pa ngo o malava ale malu le tai au le ngate America Samoa fa pena fo Samoa on Facebook, mari YouTube or le Samoa pena foi le FM 106.1 I Samoa malo lava ia le soi fu manuia. Patalo for malo le no so se vango Australia lo tanto mafuta ne foi time le tai. Good day mate. Malo lava soi fu manuia. O le malu lo le mo Canberra so cafe fe todo lo il malu lo ele nei time o le tai au. O winga fa ma winga le tau e ele time awa o ai lang le foi initial time is for lima mo ngona malu lo fa ma winga. Mo Canberra le foi yaso ele baba ya tu Melbourne good morning malo pa angal tala po kalame so sabainga Melbourne se furo ele malu lu ele nei time ole tai au awa pa una wanga mama e po ele time langi le ele tau se fulima mo ngol malu lu fa mo wina mo Melbourne ele so malo le tu ala papa au sini Australia malo se fu maria nei time ole tai au la fa solo na awa lang de le tau le so mana el ma fa fa na los fulu I lona maulunga fa mawina mo nei foi as for railing Brisbane good morning malo se fo manuis for follow ile malu lu ile nei vai nga le tai au la su sulmata ngo file line Brisbane le so lu su tasi maulunga ma fa mawina mo Brisbane le so above to Perth Australia nei time le tai au I volo ile malu lu fa bela vai tau la fa solo ina matua su sulmata ngo file line Perth Australia lu su tasi maulunga ma fa
So tele na vai Australia fa mawina tulango ile tau ile ne voi taimi ole taiao. Sebal talo tau no fanga fasalanga radio Samoa tamaki makauro wa kilani. Fulfitola il malu lur ne vanga le taiao. Vava yato fauli mali taiao e foringa mai la pa utimu. Winga na tau le so ola fa solo ina pa utimu tele vai au kilani. Il teme mafai timunga marsavile fa solo nangi malosi mai ele tulangi e matu i was 4 km le tula lona malosi los furu marunga ma fana le fa mawina mo akilani le so sfutolo lona mawalalo tai op au lia ola fa solo ya ena langi le fo le tau telo vaengo akilani fa solo langi le fo le so sa mala so fua fa pena fo i le so lua mala so lulu mala stoffi o le nava yaso o lumana yatu so ole tulanga na ya ya mafa mamonga ale avai tau fontu na mai ele ne foi taimi ole tai au la tunu ala papa au ni savanga o kilope ele tunu ngolo mo ele tau mo to ele ne foi vaenga ole tai au le tutua ale radio Samoa na o fo i sfulu balu le o te ainele tula e balu. So tatu tala me Samoa faina MC tatu tala me Samoa ole nei foi tai au te fasala wina mo e patale tula e se fulu male lua le ore le so body fa te tele sui ole tatu radio Samoa in pia le fionga ngal mana tuma ba tanga vai tipi o tanga vai ma lo fa taile tu tu atino au nanga fo ole nei tai au male nei vai yaso abano lo po ile e Samoa le ngata ya te ne so se banga nei kilo pele tele melo tu Samoa pena ya ile fa ore nei foi vai yaso ya le nau e fa fonga ya mo fa long fo i telo vaenga le ngato ta longa na we fa fonga tu lango ye unga o liki kirkiti le safanga solo se vaenga fa na tuino le ono su fatu sanga tu tasol tato malo na we fa fonga le lisio tato manu Samoa ta pena mo stasi fo ta sanga lo saunia tu yai yo lo fanga solo penisio ta sanga pe ona yai 7 samarisi yo tele na vaenga o melo tu Samoa ia mal fa longa atu o se familia foi fa longa atu il tamali i longa al musica sunga ya fanana Jerome Gray bi ele lo fole tua le ngata molon soi fu ia a si fu fonga ye makua i le kai onga e tu mauli si fonga le tele la fionga ya fanana tele foi o pesi lo fa penana fa ngai del taro programma il cielo taimi down the voice singano maka kia e fa pena foi mal pesi ile eleni Pepe. Appena fuori per le mani Samoa. Daga. Tele no pese la uno foi le sunga ya fanana Jerome Gray. Ma lo le tau pese, ma lo le tau le tano. Ia pena fa fonga tole tano I Samoa nei foi taimi ole taiao. Tau mo already Samoa nei taimi ole taiao ina o los futasile wate anele tu la e balu. Ya le lei o si mai lau mai mola malau fa fonga ole a foi ole taulungo tato mau fa Samoa. So ki log po pio irga ko ia nga mo taulungo ma tato mau fa Samoa nei foi vai aso. E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua ami fanga le tai o atoa. A o I tai o le masina antoa, o le a ami le ngalu whātio o fanga mamao iuta. O le mafuanga le o le upu ami fanga le tai o atoa. E whaatusa I ai se tai au ua pa ia mamamalu. E whaatusa fo'i I se tautalanga ua mautua, wha malofi talai I lau tau wha.
O lea ua ami fanga le tai o atoa, awa ua tala tua valu la o le fō i le fitalinga. E whapea i le tala e mawhai o na whaao ngā i se mamalu o poto. Ai o tele i tautala i se upu e ao lava ina o whaatulou awa ua ami fanga le tai o atoa i le tala mai o ao ma le awhio mai. Manuia lau whaasausaunga. Soifua mai o tangata Pangarona manaya Ai mai sele pamalu O oe o ia mau E ai loa o nava mamatau Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha ilo i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly,
free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mum. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mum. I love you, Dad. Tātou whaamanatu le vai aso o le ngangana Samoa i le Air Veni Pacific. Whaatau sau la e au lele lava. Matango fie la e lei ese, whaapea o la tau i to tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala i le asunga fuanga i le asa whareile, mai le se furu i le tai au anga i le ono i le afiafi. Asu to anai i le se furu i tai au anga i le wha i le afiafi. Le Air Veni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga i tonu lava malifale ainga o KFC, lata ana i le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
le mali e o si au lata awane I e to e ma sala pruga e te tangi tonu pe ata so sola I marunga Bobby Fianga al 5 stars in nei foi time le tai o to los for fit minuto lo to tale o le tu la eva le tu tu mo re Samoa ma le proclame ma lo le tai au asfrele ta proclame Vale si mo so alo se tu mo so alo ma lo se fo mo nei tai au fo La nge mata vai pa pero ia fo ile ta po inga ta to tunu ia ua kuka ia ngai fupanga fale ainga fa kope ka o ta vai wole o kwa ia fa pe mai ngai ma fanga asawa ma lo leus ma lo fa tai mo le nei tai au ia o le mele manga il technology po fea ka ke iai e mau a ngo ko ele ko sa o se ka se ko inga pos ka ma ro wai lo ma kwa no ma ko me na ia le ma lo fa tai ia le lei o te lo le wa tu na ia tu le pisi fo i o le tino le fa na tu ino ta tu tu tasia tata no mo mua ile vai asol ngana samo wa le fala ta ulunga le vai asol ngana samo ia ma na ia au tu a fu mai maunga mo ni le no ia ma ne fo va tu te lo a onga mai la vai preschool sa onga mata nei fa na ai ma kwa se la posengele o pongi fa tasela tu no wa io ia sa o ila sa ngata vai o le aso sanga o aku markinga ainga a wai fo I loku fo ile o far Samoa e karo sia ile fu a Samoa e makala fo ile vai aso le ngang Samoa le pe ngai sa ngoka vai ia fa solo mai le ngang Samoa nga o fa masingo ngafi ka vanga Robertson Road School vai ka vai ia wa do fo le wingo menga fa maruru ko i le usua we moso la fa mola ke kusen ngafi o ngai ko ngia le ke ia ai ko ese kai ia o le venga o ko kusi marka kai so de seri ko fa fe au so na ia mo marka kusi ia mana ia o ma ia ka penga fo ngai no fa o ia 5 ia 6 ia 7 ia 8 ia o le ala so de o ka sa fa mai le ba ka le ka sa fa so le fa ngo fa masi ngo o ia o ke le pa tio sa fa sa fo ia a te ku la nga ma ia fo mo ma wingo kong fa nga lu fa nga wow ile va ia so fa ka we ngo le nga sa bo ta vai mana ia o le nga e ka mai ki nga fa nga la nga fa ka ma notes ka sa fa dong ile fa sa mo ka mai ke la kwa ingo ia o ka ka nga fa ku fa ya nga a veces surprise a ko ka mai ki ni ai vai long ngau fa ko nga sa mo sa fa ida nga pe ku se mela nga la ngalo ka mape sa mo nga ofu lo amo e fa lo ko ai de aki nga ku mo la ka la fa I ma ko fa ya o ku nga me fa pe ile fa ngo fi e pe sa mo e fi da ko ku mo la o fa mo simo ai lo ku nga fa mo kai mo pa ia fu maru ru o vai ka vai ai fa kai ba tu fa na ba nga dia I fa ka wi nga sa mo a ka ru nga nge ya so ka vai mana ir wangalen e sauno ia nai fana folele ele o fa ngai ni ngana sa mo tono ainga ia o ia ma o ia fu mai manui o to mai ti ma manui no o mo tele ia po ma tu tono ainga so o mo nga sa sanga o ile mo nga e po ia o le ngu o le malo o le kalesia a mo ngo piko la kala kama ia mo ia kama ki o kama mo kinga sa o le ia o ta ia malo fa tai ia mana ia le wale santa no mal fenga consuelo fo ia o te penalty no fo I fam na twino tuto tas ele kuma mai nga ka ko o kilangi e pisi mai sa mo ai le kuma mai nga o kilangi mana ia le tam fenga fo el tato fo ia io ia nga wako fo a wai le so nga fu ai le kala inga no ia fa fianga le so le ia ka vai no o lo ka ni pese sa vea o vai ku o fa nga wo si mela fai o ta ya la pa kau fa wo so kau ni so finge yo la ku me ka fa finge fa ai o ma ia nga o ka pa o ku mu ya ka vai ta sa e ma eu ke la unga la sa fa fa ka vai voi la o ka vai ke me ka wa ngal vai aso la unga la sa le ya o fa ka ngol e soko le lunga mo se mai ia sala et ape o la connection na be de man fu asa bo ia kala lo le fa fe ngai ngai ale penga le a siaka
o le sea le o trading ia ka umang o kai ka inga mai ngor fa sa no kormu o le aku sa ko nga sa mo le fa melang kala o kai ka e li e ku duma amai do no ku pu kam ses ya lenga pa pur fanga o nga sa ti ko mai li to nga ku alo lo la nga malo ko o le fanata aviri ke pese umaya ka sa mo ngasa o le ma ya nga ka vai e do ko kera ka o e do la nga sa so alo le venga bis ya ka nga ya ai me so le fa ka ngo le nga sa mo pe nga ala nga ya ile konsula ya pa o so ruai sa le malo fa tai ma ya ku nga fo ko se ngi ko sa so le Tole. Uru aku ko ka mau ko ka sera wa fera o malako. Ole me ko ve ko ai. O kala nga ke pek ya. Ya. Ke le pek nga ko ya ke nga wa ngo wa ngar telefon ya mereka mau le nga pek ya. Ya. Ayo mai do ka vai o la o ka lo fa kai le ko o mo le ma fa ma Facebook. Ke ka ko mai la lo fa se mar ki ngai malo le malo. Wa anga ngo makekas. Wa fa nga ma ko le reputation nga isi foi. Ke peida le o le belen ku. Ia o va ia ku ya aswa. So lo ka kala le o fo ka maso. E ka bekengi la ba. Kala. Ia. O le nga o le ke dio le nga dilo le fa lo mur ka vai. O sika ma ala ngai kuo le mere yes ia o le makia le o mafui mu au mai ka nga kai ma sangi ka lo ngai vento inga la o sa nganga la aswa ka vai ngo mo akua o recruit for we o le o mafui mu fo le nga ro le va a e lo le sikon ka ke nga ka vai kami kita paskol ko ke nga la ko va ale nga ko va ya nga su ya le langu ya ele ki o se si paulo bia okay no na po la ale ka va nga fai o le ngo mai du mai foi la au ai pa ka fo si pungi ma kwa e se ale va mo ya sa ka wa nga ese nga ke ro ai o le experience vere ir va le mo le nga mo mai ia telefone vai no la so fua ya ko ka va su wa fe nga o marka mau du se ma ko va sa va ka vai ta pe nga por telefone ke se le nga ru ko ye ma eu au ko o la mai fo ia fia le fuwa ai me se la sa va ia kengi ia marka ka mo le dua le o so le ko sa le ro fa ile sa la do ma ko ingo ka ko nga mo singaru ese le maka mo fia le fuwa ia ai me so ma ro mai fafu yes ana ya wa lena tal no fo Israel tanto radio sa moi pia nei ta ya la fo tu te pena malo mole mo te wila ero pe ke fo ko pinge fo se skungava so ele ko maro ro fo kasi kamero ko e ma se lengala fa lo ko pa mbia e fa pa ki o nga ruo e umar fu ai la so ko nga ia ala ka ri fa ya sa ko ka nga nga la ko me ai ya ke do au di e ke la ko pe le o ya ke ko ku pe nga mo so sangi me ko ya la mis ka le ai sa wa sa ya ma ya vo singa ai ki ai e pak ki ai de sa o ngai ka ka sa nga ruo wa le fa ngo fi wa kin ngai singa fo o le ma ka ponge se le wa o me nga e fe o ki ka nga ka mai o fo ngai maru ya ma le pa u i de singa fo ka sa ya e monila so no nga wa na ma wa fo inicio a o le tino te le yo sa o vai ma se no wa sita ma ta ile so swani mo va ano le o ya le nga I wa mo le simen tala noi foi so le ka ko vai ngi la mo le se ngol se o va ile foi spungi mar foi la a ko va la so le foi la e ke fongi le nga so fu ma la so yes ya nga o le nga pekki mo ka nga ka ma u vai ma pekki me ele vai ka winga ka nga ra u nga mu nga le ngi la ku la nga la su ale mo ko mai sorry amma ko ai ave nga luma mai fo ma su ao da so ru ya o ai ve le ya ka wa ma le mo ya le ya ka wa ma e pa pe ngi ai ku le ya ma sa wa sa ya ka wa esa le ya ma lo fa tai ya avel vi ngale tu le wo ma sa fo ile fa na tuina tau manga uma ma po kala me uma ya fa fo per vi ngale tu fa vai sa mo o le me ka unha faita vai ya e longa se o vi de por ngai ka ai sa ka de vi de ko sa o mo se ai ka nga kai ro le ko fa fo Tony ma ka o so la ki le okay foi pa ko no e ko po nga wai fo pa
O fai ko uru ko la maro la piko mo. Ya mai foi ngai mea ya foi ngai fa tuan ken masta mamulo ko ya mal palau pale na ko ja ki. Malo fa tai la ta fai unisio o nanga fo e ale Martin Hodges on te lolo o te mo pe pokalame mo matua parenting program. O le programa nga le a makange sukasi I do la Martin Hodges. Ya e kiri ver fa Samoa. E fa ngang Samoa kiri vai mo ngai ma ko la iki ngai la iki o ngai fa fo ro la ko vai ka mai. E lua programa fa pe fai ngai ka sango vai. Sa fa fo le se ya masungu ku mapu kai mi o ngaru fo I ma ka ku ko inga le ka le sia le pension. Ia o ngai ro ai o ia fo nga so swangi da makanga I fa le wingo ko se ngang Samoa. Le ra fa o kiri ver Martin Hodges. Le a makange I le suka sia. Lua koru kura ele yas fale kai kasi me suka se nga lua le uli o nga Martin Hodges cake pride o nga na fa nga pokala me dia e po ai fia ya wa mai ya fa fu le se kong ai mai o mai e nga foi le singa sira fio e o makua ngai le ko mai fa swangi le makua le e se me le makua nga ya o o me le so alo ya ka mai e se ako ko ya o pokala nga Martin Hodges fa ya makange le suka singe e fa awa mo le ngo va ya so va nga swale le fa ya o mga mori kame ki kaya o mai sukas ele ka lu ko yo pik kame ki le ut ia ole nga foi nga e ka me disi fa finga ko ure I fa ro fa ka kala nga muy nga nga sa ro pangi ai ta ba okay so tu ala va ia lo ia you fue ka Sir Martin Hodges learning support ia male homework center le mangere college FFU so ru ma son fu so ala fa time molta por kala mel nei tai au ia ka si yo foi le vaso ka fe lo irka office por ka por kala me ia a vida ko foi vaso le o ese me lo que ngai maria le foi kala me ko ko vai me foi ka ai ai kele por ka ko ngai vai aso me foi so swangi se ma ko chef pancake ka u vaki nga Martin Hodges manguera nga ya ko le weekend ka vai ia fa maru wa ku sa mo se kala so aro fa de ko ia ila hesi ako ko a fa ia mua ke fongi la son fua ia mua de maro la soruru Salomon ne asa manera weekend so la fatu sunga salo situ mua mantar pokalame mala simo so yo le first for ile no just funny ma mino tolo jota no tolo eva fesola e wini tavita Sign up flying on me. Lolly fuma limu fua umalale ota vai sua. Alili ali ao alo kui o afo ina sapa sui. Onai kumange o fuma o male famu sea. Sign up flying on me. Lolly fuma limu fua umalale ota vai sua. Alili ali ao alo kui o afo ina sapa sui. Onai kumange o funga o male famu sea o le sign up fai ngā mea.
le sai na fai ngā mea. Sa fa malau mai tau mafasa moa ia oka e le e o makua i manga ia tau mafasa moa pe ona pese ia i pesa lai wuli tavi tale foi tai fo tāru mo sil tau tua le diti sal ne foi tai fi fatas mai na fianga de pule na pepe tuna tale le mo tanto por clame ona ne foi tai fo na pepe ia malo si fo mari le tai Tai au manuia lau sunga na wao, ia me se foile, fa fonga tapua i Samoa, ai le as foreile, ia, wa, fai ufo ngā luenga na niva ia, so tatonu, ia, olo fungia pe le tulo to soifua. Ia, o whianga i foi tiutem fai le neiva ia so, ma no soifua manuia tamai. Alo, whaftai mo nei tai au, vai aso tau tele neiva ia so. Tātu iei le mai aso ngana Samoa ia malo babai atu oka o pongi uma le tunu e ofo nei whanawa o mātango whiere nei vai aso mo tātu. Eo e masalo le nei tau sanga e le ngata i le tele fo i o vaenga ese tono New Zealand o lo whamanatu ai le whaatau ai nei fo le ngana Samoa. Ia tātou sisila tu fo malu to tele Samoa le tele o tapenanga se tātou malo le whamanatu ino sisinga fua. Ia e tonu le ua o ngatasi lava fo i tūlanga fo i o le tau whainga toi whaola o lama ma whamanatu ia le tātou ngana e misa tātou whanau e misa tātou i whafo o le ua te ista mai te e wawa ai atu i tū ngā waa ia o whainga siva lo whai misa o whai atu o mātou i aso ia e a maua lau tā la i le teimere si ngā fua pauan mea ia maua pāse se le pasi a pia se fe male lua tolu su se ne whatau e pankeke malwa inu mā keki ia umar si ngā fua ia ai alu le aso atoa mata i le tele o vaianga i se a me se ana tū ngā pautas ia esa le ia le matu la bro ne vai foi tauna foi no mo se fira tino fa mo ne ia o tulanga taua lava foi moi lato lo tapena malanga i Samoa a faia na te na mia le fatino ino so sim card ia faione asa simatato ofisa ia ale ai foi na wel tato au nanga na le eSIM e te tangwa download le eSIM male Digital Pacific ia por Digital Samoa le telefone ia ma faiana fa ngala visa por la Mastercard ia e top up ai lau eSIM ai te nei malanga ia e au fone ngalu a e malanga Samoa e lau SIM card Digital ia o le whaingo fie ia na e so tai melo ai ngai nini sila top up atu lau telefone awa na o le Digital lava o le faso poloala na tautua tūlanga top up i whaloloa a e te tono New Zealand mausitalia e mwhaiona e alu dairies, e mwhaiona e alu supermarketi, ia o pampensini, ia e le ngata whorena. Ia e mwhaiona e alu online, tele lava tātou paanga o lo iei lunga online, te o ClickX. Whaina la for top up, whaina la for tupe, whapena for le ria, na e mwhaiona la for tupe anga e le mai kasi Samoa. Ua whasosola wana tele whalolo i Samoa, lo mwhaina whaunga e tātou mai kasi Digital, lo na winga e la for inatu se leni, il telefoni al tu ainga lana mai cash e fana lo falolo fa nga e to ngi o lo fai fai ona cash out ia o le wa matana nga isa mo e tu langa pe i ta to ni na lo wa fa ta swipe lau card o ola fai swing ta na mo mo visa ma Mastercard sa mo ta vai ia ai o le wa ia wala ia ta to ti sa fa nga la mai cash la foto se leni tau no telefone ia na ia le whangan mai cash e pe i whatau o tuainga i whalo loa o lo whapeona whaipa anga ia le tātou company ia ai nisi vaenga o le tātou tautua ia le ia lo whaafsotai mai le tātou numera o lua tasi 5 tolu whawha vai atu tālunga le vaso ni ta vai pe whale pisi ele ia manisi o pisa foi nene Io o te vai atu lau tapua e le Chiefs o le Hurricanes o lai whaatali au ia o mai me au se tālia o le Crusader ia o lātou tala e lātou te whaamutaina ia le tātou au vai aso le nei ia o le au au whai atu iei a whai o le na maliu tātou au le lua vaso talu ai le lo Christchurch
ia te ke fa wi tatu au po I fia mali fa lua I Old Stadium fo ia mangaia ia talo sia ia la talo sia le nei vai aso ia ola loto tama mi sa tam sa mo le tono le au o vai aso le ngana sa mo ia au no fa tai ai o le o te talo sa ia so el watu matai sa mo le to kapteni tatu au mo ngai ia atono la tatu sao mai ai walo no ina tina futalinga ya tai to mana te so fanua ia la so ko ta te malo da wala ubi exactly malo la bebe fa malo fa tai ia ta po I wale il me ta o lucky loser so pa wal me ya wange malo le Brumbies Hurricanes wange malo le Reds and the Chiefs eu mangi ngala ko mo fo ska ko mo ko sa pe fa ia Talo sia ia pa wale me ia la vel tap form muli ko wala ala tala le fai le uli ia le pito lunga la to wa ia ale champini ia e tu sa le auto dua man au liva oilo ele champini ia no vinga fatto a fa le ala tato famtalanga te me mautuno ai ia po ai champini ia manu e tele le alo atu fai ungol ne vai aso mo foi se fa po tato po kala me le vai aso asa tele mane fo ne asa mane fo le weekend le so ala pepe tuna tale le pole digital mal tato tara no ne fo itai afo ta lo falava o le si fo fonga le ne o Samoa le Radio Samoa le Spotify o ngona wala nei time o le tai au tu mau so longa nei me o ma so se vai ngona wala o kilani kwa manga ya ngona wala nei tai au malo after vale malo le foi malo le sila ele nei foi tai au fo after vale tu mau na fa tu tan le ma ya sa ngone mo fe malanga ingala nei foi ya so. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Famala famiro jolo jolo chalo le chula. Eva saudi mai mo chalo chalo fo. Tapena mai sunga se uli malau pe mai afa fianga mai le pedina che fau Susana Evanu. Malo se fo. Susana Evanu, Lea El Somanatu, Laura Saimala, Leo Mafafa, Oilava Mayana Moa, Fear Fia Tupula. E tutta si ai la wana Olo panogi was the sun Uale ai ma seisi Na oi kuasili Sili la wana Oi ola ususana O te whakaloina oi E si aho te whaamoi E mana tua te olo suafa Ki te te wahua
Tino le telefona o ese Samoana Mosa o ilanale Le rosa male arasi Porque si por fuerza sana Male alteta ateya la fama Aku sili aida bayo madatu Susadai badu Lea somanatu La rosai mama Leo ma fau Ola mayana mua Fia ai o tupula E tu tasi oi iro manana Olo manogi wasasa Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Whatalo whatfo tapo inga le tunu le nei tula le aso whafonga mai o tala mō lau no whatapo mai. O tā Parliament star vai whafo Wasserman e Winston Peters i a suyo no fisa. E whae loa tunga lunga na maro sene winga le tapu o whai e whai pule to wha a New Zealand. O le tamata e whai pule le National, le Maureen Pugh, le ali whai pule le Labour, Duncan Whip, le tamata e whai pule le actor Laura McClure, ma le ali whai pule le New Zealand First, David Wilson. Wa wha sa mai le tōru whale seina moto sanga toa turuai, le asiasi le moto Taiwan, ia me. I se whaamtalanta si esa whale ai le suiso Opo Peters, o ai inga whaatino na malo saina i le tasi o saina po le One China Policy e leo suia. Ma ia tā wai e tū maulama New Zealand ia inga whaatino le tasi o saina mo le silia male 5 tau sanga. Ma whaipule New Zealand whai tau se 4 tau sanga o asi Taiwan. Ma o le ase singa o lo onga te silava mai inga whaatino New Zealand le tasi o saina. Ma o whaate ia ina o whalongo i le tapu. Wharia Peters, o whai pule sa o loto i le whai o whai unga winga i malanga i atunu ele o ni sui o le malo. Sa longa te whangaftalai o le maota, Cherry Brownlee, i le le Jorisira, o nei whai pule ele o ni minister, ele o se vanga fōi o le whai ngā malo, mai tu wau o sa tō sina i le sotanga le wāseina, ma Taiwan. Mai a whāri ai sa whai lava si ona tei, ma ua le fia i le tapu. Ai sa whaamatoina le ofiso le mpaso saini New Zealand nei, se whaamatalanga sia le sona nafi o lo lapata i ai whapea. Po ai lava kolo sia le leina mū i le whisiri a Taiwan, o le afta ia i mawhare tonu. Ma tā wai e tā mau lava le te te o seina i ni ase singa i le tūlangi o Taiwan, e sui o ni atunu e whaia tūla fono o lo o iai so tanga whaavao malo, ma seina. E au fia i ma New Zealand, ma ne mea o tupu mai nei e le o se se whainga e whaia iaing. O lo mumusi e ne whai pule o whasai ne whatu ese i le lato ase singa i Taiwan. Sa whari ere tamata i whai pule me klua le lei tio le News Talks EP, o ni awala wha amatau e tau fi ai tangata mai le ase si o Taiwan. O Taiwan, o lo tau mwhai a seina e tui natu i lalo le na purenga, le sa whora i ar whai ngā malo seina a whai ele mwhai na whai e se awala fi le mō, o le a whao ngā ina lore maros e anga whaafta whātau nuai. Ai ora te bene wala pata ia o fisa fa pitore tau tua mo le pui ngo fam talanga fa li lolilo ni sila le Security Intelligence Service por SIS. O le fita saina o lo tom fa ia le se mai fam talanga mai tanga ni sila e to wala tu fa vai o penga su enga luenga i lungo o wala so tenga lo tele fa pe mo penga mo so tenga tanga lo tele pe ole link in. O lo a waiatu ni sila ise tunu fai paanga o whara tonga wailoi o le mata i 5 por 5 eyes e au fiai ma Australia, Britania, Amerika makanata. I le taula ia o ia whatinonga tau whawewesi i whiriwhiringa o tangata.
Whaaria SIS, o tangata e sao fia I whaapatalanga whailulilo I lete tau, on whalau te lina. E peo tangata e whaatanga o na kilia mai ni siake o pui ngā tunu, ma I lātou e iai le fita, o lo taula I e seina, e taua lātu I nei upenga. Whaaria I le whaapatalanga tusia, o se whainga leanga, e māsania o na amate se tau sanga, e whoninga mai, I se mata o pue mama. O nā ngai a toile I tau sanga I vaenga e maa ale peo mata o whaafita, so tanga whaavao malo, e po le tiultile roto I whare o whainga whai, a whainga malo. I lunga le politini al Five Eyes, I lunga o wala so tenga lau tere, o lo ati li whaamatala I nai, meo o latu whaali ai, ia meo o whai e tautua, mo whaamatala ngā whaali lilo le whitawhita, saina. Whaali e whaatonua o le SIS New Zealand Andrew Hampton, o ni whainga whaaspai, ma wāti li si iti ai le atu ngano mo paanga le Five Eyes. Ma ia lapata I ai tangata ina ia mautua I whaai tete winga I whaamatalanga I latu tutu ina ilunga, o wala so tenga lau telling. E leo toi mamau efta ia New Zealand matupero tongi fō la fonga I olores funmale lua, tismali lima pasene mai na malo Amerika. A osa ilia whaatapito re whainga malo Donald Trump, ia tanu ue onas fulu o tā wai. E leo lava ia meo lo lato whaia e vau ia, I le whauru whale atu oloa e ngausia, e tangata e whainga lua ngai whaapolongaina po le forced labor. Whaali e le studio whaatu inga malo Amerika, le United States Trade Representatives, po le USTR, e limas fulfa ia tunu e awhia manisila e leo whaatinoa ma wha malo sini tapu I oloa e ngausia e tangata e whaapolongaina. Mata wai o ia whaatinonga e le tār whengai ma aveai ma avenga mamafa, ai po le whaatupula ai fo I o business ia New Zealand, a Amerika. Wa tāl sanga ina ai le si tanga whaopopo nei tu pero tongi o la fonga oloa e whaoru whaleatu, ma ia tinu le au fia I Australia, Britania, Inikia, Rusia, Saina, ma Singapore. O te minei, o le vaenga tero oloa New Zealand e whaoru whaleatu I Amerika, o te ia I marisfuru pasene o tu pero tongi whala fonga, lea sa whaamarosia, e le mai ai o le se furumani lima pasene sa tāl sanga ina I oloa ia New Zealand e whaoru whaleatu. A sa tiro e whaamasino ngā wao Amerika e whaasori tū la whono. O se tu stala mo tu si whaitau mo ta maiti au kilani wa I whaalia, e lo taitai o na lava I a lava tu si whaitau mo tanga te Talavo Pasifika, e o lava foi se tu si whaitau inga ngana I lua sa whalau te lina a olu manai, ve vai aso ringa ngana sa moa. O le vaso nei, e le vai aso ringa ngana sa moa I New Zealand, le e wha au tua I le moanga ngana, o le e a fua mai maunga mau lunga I le manui o le no. O le rei tu stala mo tu sfaitau o tamaite whaamautui au kilani saute ma le whaia onga David Riley. Sa e talia fia, le whaalau loina le whon whaatonu o whalitusi au kilani i le tu sfaitau o le sauninga o le Ava Samoa, the Ava Ceremony of Samoa. Happy tai, sa whaalia Riley, e tele nau se whaale tonu i le o lava ni tu sfaitau e tu sia mo tanga Talavo Pasifika. Ma ia tā wai o tamaiti Pasifika e whoringa mai tele atu, le fia whaitau pe a whai. E la tō te vaia i a la tunga ngana, anga no, ma whaalongona e o iai e tūsia i ni tus whaitau. Whalia Raleigh, ilo na manatu, e leo se whaafitau i tamaiti, le mana na o e whaitau. A o le whaafitau o le lavo tu se whaitawina, ma e mo miai le tele atu tuse tūsia. O le atu se whawata o lo whailoa I tamaiti, i a le sauninga, o le whaatinonga o le Ava Samoa se vaenga au tuoleanga nuu wha Samoa. O le atusi sa tusia le ritus whaiaonga I a taua nuu perenise tapu si tangata, a tu whaatasia ata li tamai tusi ata Maori ani huia lingalinga, ma whaamatu uinai a orumana I le vai aso ringa ngana Samoa. Talonga I lava whaalongona le leo le sosio tangata alo la kapi, e ma whailava o na lave ia le aura mana Pasifika pe tai, I mana mia. O ne iai se maarienga ini vai aso lumana I mai. O lea ula kapi, li tāmari sanga le supara kapi, sa tu ina I lalos kampani e whaata apea mea tō tino le kalapo o no wangau. Ma le ratu tālonga moni muri sa ta alo le stona I ma le Brumbies, le sa manu malo e lusu tasis fliva. O fta iai marsidia ma le varu miliona ta lao tāl sanga mai kampani mwhala tonga o nofo ai tāla fuai. E rusai malili poti mua le kampani o lo tilo I mea tō tino le au. E au fia I nei tupe ai tālafu, ia le lua te se male fitu 5 miliona tā lao se no ngā tupe mai le ofiso tā alonga malo le Sport New Zealand. Sa alonga ia le ta iulo le sosio tangata tā alo la kapi Rob Nicol, I polo kala me le checkpointer le tioni sila, e tali tonu, e mawhai e le au wha le tonu, ona wha sauina bitai, ua tūla lata I le aso tāua,
Ma ia whaari ai, o le iau se fuafuanga whaata atia, ma le au e whaata moe mo tāle ni le taime o le taamarisanga o le rafa ma le rufawhitu. E mana o mia ia le au na tilo i le loka mawino tangata alo ma whaia onga, i le masina nei. Sa i tā ua foi o kampanim whaala tonga langolanga, mana o mia, o na wha mautuina se taime o le masina nei. Ma le taamarisanga lawa ia, mana o mia, o nei loa, pe ngafa ma le se fulu ai por sfutasi au. Wea te tonungo niko, pe o te tonu o le isi lua vai ase, mana o mia ai le wha mautuina o le tūlanga o le aiai, le moana Pasifika. Wa whaamatala ina le kapteni o le aula kapia le Blues sa o Patrick Tui Polotu, i se tūlanga o lana au e tue maua, si isi awa nolo na lua, i le whaasalonga o ta'alonga o le paumanofo, le ta'amarisanga o le supara kapia Pasifika, pe a whai ina lato au i le vasonei, o se mele masani ai. O le Blues sa le ile lato ta'alo i nai vai aso ma vai atu nei, e pe ana whai ina i ana ta'alonga o mai tonu muni nei, ma tūlanga whai le whaasalonga o au o ta'amarisanga. Mai o le ata alo mar Crusaders o lo tulanga tolu ka le stete le afia taeao. A whai atau whai lelei umata alo i ta alonga tolu le whai unga le vaso nei. Pe whato i laloina le Hurricanes i le Brumbies. Manu malo le Chiefs i le Reds e manu malo le Crusaders i le Blues. O na tūlai mai ei lea e toi maua li si awa no le Blues e pe ona whai ngoa i le taamarisanga o le au whai ina Lucky. O le whaalua i ai lea o na apalai lea whaatinonga o le au whai ina Lucky le sa mua whai i le Chiefs. Sa tulanga mo mo fa tulanga no au le tusanga mo vai. Ai fa te io no fa tu ila le Blues ila la tu talonga mo mo le pa mo fo. Man tu ave ele va fa ola ile talonga ile au champini. Pita. Sai one in fa tu ila le Crusaders il suanga champini klestete. Ino sitting here that's on off pe o man tu natu le Blues. E winga se ava no na lua la tu te moa. Ai o tu polotu tu te ri manele afianga sa fiano no mai fari ai ele o mana deri ai. Ai o se mea ese. Ma ia tā wai, e na tele iloa ina se isi lava ta amerisanga, e iai se isi awa nolo na lua, e awe iai se au e whai ina, se isi awa no, se au e whai ina, ai uilea, a whai o se isi awa no e latu te maua, o le memoni, o le alatu talisa paia mani fia. Tala nao ne yas, anga le leisi, manuia le so ma le alatu, i le whai unga, o le vai as. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei, whaafafonga ma mai mo mai pia i le Radio Samoa. Yeehaw! Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La voi a un show so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwali. O mo mia ni ngaluenga whai ilo whali. O le living space o lau company if so soani ilu whale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, pe wha lau heat pump, whaisau deck, whaka peta lau whale, whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Ua ova maleono se fulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le galuega a le atua. E ala i le langolangoina o le fausia o faa le tapuai, o mautau faafeagaiga, faapea le faatau, toe faafou o mautau le galuega. Faafesoatai mai le emaili info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu, o iva 5valulua o tolufitu. Tātou galulua e faatasi, e faalautele le malo o le atua, e hiai ai inga faapitoa. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ngala whaita anga o leo tū leo potoro nei tae au whaita wina mai le mata apu lima o le tusi o whata oto. Lo watali I ia e whalongo mai lo poto ia wai mai o talinga I lo whautauta. Ina ia e tau siusi I le mawhauwhau ma ia leo ina le poto I o lau ngutu. A wai whaasisina I fomeli ai lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu fo'i e sili ona mole swau. Ai mulmuli ane wa ona I e pe o le laena e mama ai o I e pe o le pelu o whaatau ma ai ona I tu. E o I whona vai I le oti e taunu watu ona la sanga I se oli. Ina ne e mawhau I le ala o le ola o le au whesea I ai ona ala. E te le mawhai ona e loa. Ole nei le whanawe. Iau tau whalongo mai a te au. Aua fo nei alo e se au tau I upu alo ngutu. Ia tau ma maolo wala ia te ia. Aua fo I te whalatalata le whaitu toa alo na whale. Ina nei e abatu lo matango fie nisi. Ma au tau sanga I leo sa wā. Ina nei maari lia tangata ese iau oloa. Nei iai fo I mea na e tinga I le whale o tangata ese. Ona e o iai lea I ora po amuli pe a wha o tialo tino oma. Mai wha pe ane sa tele na walo ino awa ina. Ma wati te atu e lo loto le awa inga. Na ule whalongo fo I upu e na awa mai a te au. Ma ua le wai atu o talinga I o awa o. Toi lava wa atoa meleanga wo o iai. Wa o iai. O I luma lava al whapono tonga. Marisa whainga. Ia e inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna. Ma o vai tafe malai. Ia whai mo oe ia vai na oe lava ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manu ia lo vai puna. Ma ia e fie la wawana whaia oe taulelea. Ia pei o le aila pele o ia ma le oti o le vā oe matangofie. Ia malie oi ona susu I aso oma, a wale unoa, ona e matua fia I lo walofa I a te ia. Lo watali I, pese a fo ili me te fia I il fafine ese, ma e fusi il fatafata il fafine ese. A wā olo I luma o fofonga o le li I o ala o le tangata, na te fuatia fo I ona la oma. O ana mi o le angai maua I lava le wangasala, o maia o anangasala e tau fia I oia. E oti lava o ia a ole ia o oina. O le tele o lona valea. E se ai. O ia. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa I a linga Philip Fusi linga, to ia wha pō linga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances,
Telefoni ovalu selau, lua lua lua, 555. Ovalu selau, lua lua lua, 555. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moe moeina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō nifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5-5 Great South Road Manukau, Berili mai le 2-5 ono whawha, 2-5 ono whawha, mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Au ki lani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O e sa uri malanga i Samoa, maratua loa le Moana Rentals, o loo whanga salola na whabitoa e 20% bea e whaunga ina, so se taawale i le masina a tō me. E mawhaiona piki le taawale mai le malewa lele i whale olo mawhangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe maboli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whabitoa, o loo ia tātou insurance cover i te filifili mai ai ina nei tupu se whalavelave ai o loo iai le whamama avenga, maratua o loo iai le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fo i le credit card e tutongi ai lo sa. Morisi whamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, o numera masani au kilani o le 2-5-1-5-5-5, ma le 2-5-1-5-5 ma talo sanga i transfer o e i le Moana, pe asiasiani e le tātou Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Tau tō moi rere Samoa, nei taimi o le tai au, he le taltanunga lo o solonga le lei, ma manuia le tai au le lofa maleanga le lei o le tātou matai le langi. Ia, o le nei taimi o le tai au, o se amanofo e taranoa tuai, a o e whawhonga mai le taimi o tātou li poti lunga o le awala i le tai au ma le tai au, o lo i le company o lo lātou langalanga ina o le ClickX. E te le lātou au nanga, ma se lava tātou, fia lafo le tupe i Samoa, a lafo mai a malau malito ina malo matua i Samoa, lafo se kupe. Ia basi vanga lai o i Samoa. So, au nanga le ClickX, fia fatas mai, ia whaktua foi po le sunga ia malu a inga te pora pupoli, whamarino whalau telo vanga tautua. A le ClickX le ngata o lafo ino tātou tupe i Samoa, a fia foi o Samoa talailo tupe, o le ale rate wa iele nei aso, ma le telo risa vanga. Ia whataro fatua ia malu a inga, whaftai mo le teimi nei tai au. Malo sifu? Sunga tawai, mai ofisa malo Radio Samoa, malo soifua, o se fifianga po ia tia ua mawhai o na o te whaatalo patu po ile whaia o si o tato atunu o whafonga mai, ma mai mua mai lunga o le matapailangi. Ia atoa i mai la tōro o maua mai le tāpolo kalame le tio i Samoa ni le tasi o ono, tasi matasi whamo, ia. O le aso le lei lava nei e lako mai e se le ni Samoa. O le taimi le o tato le se le koi Samoa ni It's fire today. No. Malo whaftai le lei, ai tatele ia o i le rei to more tātou tupe lafo atu i Samoa. Fo lele ia manatu o leo waki aku le pisi o le whawhiwhia kol tūtua tasi ia mano ai. Ia inga ko pisi ai fo i lingi vai. Ia. Matango pie le tau sanga. Ia. Sesme lo isi tau sanga. Yeah. Okay, malo ai ngata fale tonu malta Wi-Fi so tenga foi fa mon mole nei tai ai malo fa tai ola ta mata tau le ClickX o te lo nei vai taimi o fa ka mo e me umbal technology o le wingo le tala ia o umbala pe o mo wa ku ka invole ka ki alfa ko mula ka fo ai se ita mata i la vaenga se i fa popula le atunu a me se mata le nei New Zealand mai se tunu lo langi le senda to le tupe nai i Samoa le aunanga le ClickX fa mo Okay, ia. Tawai e masoi whaingo fie la vale la whaino lau se le ni tu le ClickX. E le ai se tatou app o te iloa e to tele masani le app. A man tupo ina o le tele o telefoni a tatou pasika. A down ele lava space. A down lupa le app.
ia e tatau na delete lesi app ia e uma le o i tatou WhatsApp ma tatou videos you know tatou memories wa o le ofi wa delete ona o le ofi space ia o le click X la e tele tau pole e tau ave ese ni app i lunga lau telefoni pa wale mea e fai o le tatala o lau telefoni po o lau computer lau tablet alu le kuka tai pole pa X.com X e a mata i le ka la I si ka e ka I e X ia restalai lau sau account ona la foile samo so KLICKEX ia e mawhai foi ona transfer le ko mawhai ona mato transfer to stupid I bank statement I experience I eso en te pa na ia ko o nanga I tato atunu I sita Malu ainga fa mole langa le santa mo mo lai titi ale ta so te inga mai fole se ko mai kasi ala fa te inga langa ka kawanga manino le mato ile fa tino ina fo ile ole me fai ina ia sawa ku pe fa mole ile au nanga se click yeah okay tu te aru lu mo computer se lu mo kuko e ta le tai la le tua tu si Will click X.com. So KLICKEX.com. Ia e moa uma lunga ngata to rates uma lava Australia mani usila. Ia ma e tango e lo e omina e restala ilo account. E uma lo na restala lo account. Ia ona whaongalo la ilo tato internet banking uma e follow lava ile prompt e whaingo fia lava e tusa lava fōringo le system I lungo lau telefoni. Ia ma fōringa I lungo le computer. Mana ya. O maua mai atawai. Manino le le ngā lau makwa se lau pasene manino le na. Yeah, okay. So fa mai mo nai mātua fo le langa fa le masangi le mātou o mātua fo le whainga technology bai ka mai fai ka mai yoi fo o mi fo le. E fai go fi ai. Ya le le. E foi isa le e foi matso agents. Okay, good. Le le foi. So o leo wa senta tu le tupe o feo Samoa e tala le tupe le ua senta tu fabul molea maluai. Okay, mole piki ina o lau se le ni Samoa. E tala e so se la va matupa angale o le did you sell my cash? Vodafone and tala. Ima le SPPD. So company lava mana o mia di pa anga malulusi mawhai ona soani ona atu tatou atunu ia o mawhai fo ila ona tala o mawhai fo ona tala tatou se leni I le ofisa le click X I Samoa I o le tatou ofisa au tule nei ia pia I le plaza nupi fa plaza pafsana I tono na ofisa ma le tatou sabalalo ake o tatala le fatua tatala ia au tafo tigisao le mawai na le ofisa a whai o Lo e maua mare ni fasal launga awa I Samoa. O e mana ambia so ani I o tatou ofisa nai lupi fa plaza tatou filu wa e ina. Malo ainga o tātala noa o le whaafonga New Zealand nei a la fwe whaafonga malaulangi atoa o le mai moilunga le Facebook mari YouTube po lele. Tau tua le click e sa whapea le mana o si vainga le America, Australia, mo si vainga ke lope o la senta tu tupe Samoa. O le same thing I find Yeah, sa le tawai o te teimi nei wana o New Zealand ma Australia o lo o tatala I aile le avanoa le click X to titi lava tatala tato accounti America tatala lola ili o le avanoa I mawhai e fo iona maua Australia le whamadiana le no tato I New Zealand Australia nei so tato New Zealand Australia o le nau whamanino atu ia vaenga senta ia tatu tupe Samoa ele tautua le click X o ani promotions no whanga solo nebe aso a mano ainga whamanona. Okay, yeah. Tawai ia ele ngata o le click X ele ngata le mana I o tato rates aso taitasi. Awa iei fo I tato promotion whamanga renga. I o le so, I o whaana wilo a tato promotion o le Fridays. O le Friday and gay, so I le whamana tuina o le onus full whātau sanga o le tuto atasi Samoa. Ia le ua mau ai happy hour rates ia. Mai le tau se fulu le tae au. I le tau le onu le afiafi I le taimi ni usila, I aso whareile o malava I masi no yuni. Te le au taimi e o tatou happy hour, ta tasi ta ilua I tū la ai ono le tatou tuto atasi. Ia le o whai atoa lava mai le sfuru tae au. I le onu le afiafi taimi ni usila. O le tatou rates la, mo ni usila. O tatou special rates o happy hour ta la lima valu. Ia ni usila. Ta la tasi usila. A whetau nā rea I mata mai Samoa. O le whautuanga lava I le click X. Tu o pēra o tu pē lau account.
ngā lau internet banking po lau Visa card po lau Mastercard pia e tau nuu mai Samoa. E te silafia o te vai o tatu sele ni lava le mai e tatu tangata e tala i mlara i. O nisi sa tala tutu esko. Tala lua whahatala tolu. Aure click X leo watu tala ni mawalu. Ia te la fo sao mai lava i nā. E so mai fo ila ile fale ulu ona tala le ia Digicel ma Vodafone. O wai ta tala fo ia Digicel ma Vodafone o i mla fa lele. E fa fa ngo fia fo na mo oe. Ia o ta to lo ma ia o ta so fuanga ia o ti fo fa so. Ia wa amatana o si posi ta to se leni ia awa ia awane i mai mau se leni o ta to tinga ia na ia fa fo ona tatou ngaru e tutu sai ma tatou paketi. Ia mama fai ai pe ona tatou sosoani mai tatou matua ia ma ainga ni vai tau. Ia e te le lava le sosoani le click X mo tatou watunu mo oe ma ia ai ona manu tatou te imi fatuna ngaina ia a fai lava ma da mia se sosoani o se si fam talanga ia tatala ane lau Facebook Samoa ia su ele click X in the Pacific ma faonga ane loa le Messenger. Also fai lunga le local messenger ia la fo mai en tatou fesili e avanoa lava i so se taimi le tatou team Samoa mo o to ia ona i uso la mo tone ia Raylene Simati ia ma Doreen tu ia o toa nā le ngā lurue ma vaia si o tatou watunu o le company ne Click X au wala to te poli. Malo whaftai malo ainga, malo lama whaftai. O le Rachel e sau no ia e talani ma balu e apalai ne New Zealand ma Australia pena o... New Zealand. Okay. O New Zealand talani ma balu, o Australia talani ma tasi. Okay. Malo whaftai. So ai ni se fia malamala matili e se telefoni po se vaenga whafso ta ia tile ma telefoni se ofisile na tunu whamon mole? Malo ainga? Ore o runga lava tato messenger. Nai ma whainu whafso tai uma mei lava mato. O le nu meo le ofisa i nei Samoa. O le walu wha se lau fitu o tasi. Walu wha o fitu o tasi. E mawai le ofisa i nei Samoa. Ia ma tatou ofisa nai kilani ia se i uma toe whaamarino atu i lunga o tatou Facebook page ia contact details whaingufia i mo i latou. Au tebi le e vave lava lunga le messenger o Facebook uma tangata o whaingufia i foina na whaingufia ia wala e sao vai tatou queries i lunga i online. No. Malo ainga te pora pupolei, fa malo fafte te lava mo le taimina nei tai au ia e si mainga te fisa noi fa mai por klama nei tai. Vea foi dei tu lai mo boli tu ai le nganga fafte tele lau sunga te vai ia mai se pulenga le Radio Samoa mo lo matou vanua. Ia ai awane ingalo siake ane loa lau Fridays rates i le taimi nei le tuatusi le clickx.com ia manu te le ina i tu lau to tatou bloka lame le nei tai au ia whaamaduia le tō le manchu tato watu o nana mapa a New Zealand Samoa nei ia maso se atu nuu o mwhai o na maua mai ai le nei whasalaunga po le nei pro kalame ia manuia foi le nei vai aso o le whataua ina o tato ngangana i nai New Zealand ia mare tatalo ina ia whaatu mauwina pia le malo si o tato ngangana Samoa tai soifua. Malo ainga te pora pupole i wha malo whafte tele lava mo le taimire nei tai au. Ia, moni e fo ia whaivore nei aso whareile. Ia, moni e fo le weekend. Wha pia wangara e o kuli le happy hour ka lapu e kusa ma le happy hour. Le click exa. Ia, le lei. Ala whatu mori ele nei aso. Ia, le lei. Ia, se fo ia. Malo ainga te pora pupole i ClickX mo le tana roanga nei tai au le lofa ma le anga le lei o le tano matai langi. Lafa se tupu i Samoa, mo nei ainga Samoa. Te luas fulua. I le se fu. Nei vai aso le tātu ngana, fa mai le puni ala baa. E loa oe, e la ngana.
tolu amo. Radio Samoa. Le sakti male au pala. Ua vevesi le malo, a o yuta ia matua o le neita mai titi o le sakti le matua. Ona whaatonu le tupo le malo, ia fita, ina ia au mai uma, fasioti uma ia tama, ai au mai na o tina i taile ai. Na matua whaate ia le tamalo o iona, ma le whawhine o nema, ina o lava ia leo se whaia o la ua, e fita le malo. Na le fia mana tua le whawhine, le saa wanga na whaia ilon to lua. Na tango atu nei le avane le ako kome, le tua i tutonu si ana pepe, ma ia mo atu lua le vaitafe. Nei loa antu le tai le fita. Fika, papai fa finga la kuli lo finga la pue mai finga. E tau nu atu le vaitafe. Ua ta fea le ato i le vaitafe. Ua pua le whawhine ona avele i uta a itai le ai. Ia au whape nei ona ta fea atu nei le tamai titi le nei o li saki to tonu le ato kome le pepe. Nei loa ane le lo matua whaatau la itu i uta le wā matua. Ona ia vane leo le tamai titi mai a tausi. Ua matua li saki. Ua ele tasi aso na whape atu leo le lo matua. Li saki. Sao vaai oe si au kama. E ia le mea nge o ke fia ka waku ia ki oe. Ole ati na. Vaai o ke manga o la vaenga i e fasioki le fika le anga fasiokia lo kama. Ai mai se o ke manga o nga i sao inga mai se o ki ngai kai le ngofu anga polonga. Au mai nge ka ko ngofu ai. Welo na winga li tina ele oe so tina. Vai oe. O ke vai aku le si aso ka fe aku le ako kome le vai kafe. Ia ngau ka ngaku le la au umia ia ile manga ile loma ia ile ako ilunga le pa umaku. Oi. Lo na winga le tina na loma ia. Oi. Ia wala. O manga ko o se kokor mele la lo. Ia nga lo ku ngela la ve ko o la nguku o fa pengila wa. Ka fe ia ke oili saki. Ia la fa fenga mai le ngau kanga ku ia fa pela wa ia ku la ia la nguku mafia la lo mai la le lo le aku ngau kanga lo mai. Fe ia oili saki ngau lo ke le kausio a ku ia ka fe aku ai o mo ku ai le anga ke tina le ai mali fo lo loto. O le ala mele te mana au te fai. Mai oi saungi o le poanga ngele ku lu po mau. O le asa o le solo fangu ai ke alwa i kai. E ke malama lo le kai au. O ka kawanga e lunga le maki e ki e ngaya nga kong ula le ngofuanga o lu. Iai polonga, le iai si au kinga. Ia ngai ma aila ia. E ke ilo le leila vale fika e kule ma ila longa maulu. O le fika nga o ke manga o la valisa ki e fanga longa faku le au. Ia wale leila tulas apa fela pane la velisa ki. Le au le nge e kansi o lo iai mala umanga. Ia au lava nge misi. Ia wale leila o fela me tu ele fatu. E ke lei lo ala me ku ele faku. Ia ai nai lo ngi faku. Vai oi, vai le faka. Kilo le lei le faka. Onga kai le lei le ia le au e fanga le lei le ka nga faka le faka ka nga vale e po le ka makau o le lo fo le me ko ku ele faku. E fa singo la vala au le me ku ele faku. Au nga misi le saki. Tal se furmo le le po. Wa alu sol fo no manali saki tai le ai. E malama ne tai au. Ia o ta oto le saki lunga le mapu pu sa onyo le afanga. Na fanga le saki misi le au tu le pala lo ulo mali saki u ka wa lo mai fita. Na lilo ya le saki wa mo tau nu le au u tele lo matua. Oi ka lo fa sia ka mali saki mo kwa e va ve mai wa le menga e lo fatina wa unga wa i fita le saki o fenga ku wa le au. Na tu wa le fatu. E fa ve fenga pe pelo wa ia le au le wa fo i mai. Anga kule faku e koko, ale pala, longa winga nga kule au le pala. Li saki, male au pala. Wa o ki an fanga au ka karo li saki a sila ale siringa o ki le ropo fe ko le faku. Ma lo le saki. Fa vi fanga le Samoa de tai no to es full no se full ko pa ngo bingo ke o no to toy all tanto ma all time on less writing. Laguna ole alofa pe ata te a ese ole tai mi ma
gauta ole lou male fuata ar utie pele ilo uaga ar utie la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuesea suga mate la utupua o teleta uatua ole la auetasi elua lanu olona fua tu ifafo se imate le matagi oloagi le matagi uatoga peagi oselai ai fatu sa uteu e fai maute ole alofa e te toe mana tua ita malata ua masaninga arutie la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuesea suga mate la utupua o teleta uatua ole la auetasi elua lanu olona fua o moe ile po moe miti o foliga pei ole o soae fa'alau ole masina uale ai masetasi e fa'alua ina oe darling la ulupe toatasi sauti uai arute la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuesea suga mate la utupua o teleta uatua ole la auetasi elua lanu olona fua tu sao le aoonga mana ia male tāua o le au le ana whana e lisaki le ana whata umatu nei le tala o le aoonga tāua ia e loa le lei le tāke e maua le lei le tāke longo winga la e le aise mea o le se e se ai ia e leo le au la e whanga ia whakaika inga lalva leo lunga mana ka polo o le la o tāke ra o le fuala e kuma i lunga kuringi ko wola ngi aso i lunga malai ia o ko lo le le ia wange pe o le a wori saki ele la ko ele alu lunga mele le fu la ku kam kam so la la
e mai alo fa si slanga le tato fa to fa fo le mo nei tai au fa talo fa le tunu o lo tato ma fu tai lunga le FM 106.1 and Radio Samoa i appear ma lo lava si fo mo riele nei fo tai mo le tai au o sa ilise Samoa o e mo wainga o le Enterprise Motor Group in Manukau o le fale ta vale fa mo ina te le yo ta vale matango fi fa na fili mai ai telefon so suane la fainga wenga mo oe mo se ta male ta fe ngai le mo oe male ainga le do suane o le la tu tu si le ma se la wona so mal fitu a Great South Road in Manukau ya pe se siane lungo tanto penga ta fai langi enterprise.co.nz ya pe vala o le la tu telefoni le se tongi o Barcelau lima o lua tur fa o Barcelau lima o lua tur fa Enterprise Motor Group in Manukau sa ili fili ma aveloa lau ta vale tasi leo company lo lang balo sil tar bakalame malu le tao le Enterprise Motor Group Manukau fa tase male tu ale Christian Savings ole au nanga Sosani ile le ngarwenga le tua e ala ile langoloina ole fausio fale tapuai ma ota fa fenga fa peale fa tauto e ma te fa fo lo mota maota ngarwenga so ele leil fa so ta iane ia le lato email info@christiansavings.co.nz ia por le lato telefoni o iva lima barulua o torfitu o iva lima barulua o torfitu tato nga lue fatasi fa lo tele malo le tua ai inga fa pitoa so faftai au naga Enterprise Motor Group fa benafo le Christian Savings company lo lang malo sing ile proclame malu le tai already Samoa awone ngalo so lo minga le tusi o songa fata se malo minga le vafit fili e mawai fa penga o Samoa tutuila mamanua onisi o taratu o Samoa nga upu o mata fai yo le matai il fainga fa lave pe o fa ponga maliu o singa o inga sila fa inga paolo o si fa alo fa nginga e kalesia ma le tele ngana ma fa longa ma o mala vetono tu sina lua songa fitus fultala tu se tasi songa fitus se fulu ba fili fitus fulu na lo official level Radio Samoa ile numero tolu pa tolu sfulono numero tolu pa tolu sfulono Hobble Avenue Manukau e mawai moni se famtalanga bala wanil tatu telefoni lua tasi lima iba tolu lua tasi lima iba tolu pe tanga iane ile shopradiosamo.co.nz e fayai ia lau oka nisi na o tatu fa asita silanga ore nei fo itaya fo yo na mai lo au Samoa tino pele watu lo lima ta o fatu fa se fam talanga ole tau tamari lo fa fo mai nei taha mal nevaso a to malu be fale fina ngalo manu ia lavara nei aso manu ia fo ile fa wina o tatu pa yaso ne ngara Samoa stay safe look after yourself God bless to fasifo Yesue tau tai mai o va
talo fat fo tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai o tala mo la no tapo mai o ta parliament star vai fa fo vassa mane Winston Peters e suyo no officer e fa lo atu lunga le mano sene winga le tapo fa e fa pule to fa New Zealand o le tomata e fa pule le National Maureen Pugh le ali fa pule le Labour Duncan Whip le tomata e fa pule le actor Laura McClure ma le ali fa pule le New Zealand First David Wilson o fa sa mai le tolu fa le saina molto sanga to tuai le asia sil moto Taiwan ya me I se fam talante se sa fali ai le so opo Peters o ai inga fati no malo saina I le tasi o saina po le one China policy e le o suia ma ia ta wai e tu maulava New Zealand ia inga fati no le tasi o saina mo le silia male lima sulu to sanga ma fai pule New Zealand fai to se fulu to sanga o asia si Taiwan ma o le asia singa o lo onga te silava mai inga fati no New Zealand le tasi o saina ma o fati ia ina o falongo I le tapu Faria Peters o fai pule sa o loto I le fai o fai unga winga I malanga I tunu ele o ni suyo le malo. Sa longa fonga ftalai le mota Cherry Brownlee I le le jorisira o nei fai pule ele o ni minsta ele o se vai nga fo o le fai nga malo mai tu wau sa to sina I le sotanga le wasena ma Taiwan. Ma ia faria sa fai lava si ona tei ma o le fia I le tapu. Ai sa fa ma to ina no fiso le passo sai nei New Zealand nei se fa ma tanga sia le sona nafi o la pata ia fa per po I lava ko sia le ina mo le fisilia Taiwan o le after ia ma fale tonu ma ta wai ta mau lava le te o saina inia se singa I tulangi o Taiwan e suyo ni tunu e fai tu la fono o lo ia so tanga fa va malo ma saina e au fia ma New Zealand ma le mel o tupo mai nei ele o se fai ngai fai yang o lo mumusi e ne fai pule o fasai ne fatu ese I le lato asisinga I Taiwan. La fari ele tomate e fai pule me klua le tio le News Talk CP o ni awala fa mata e tau fi e tangata mai le asisi o Taiwan. O Taiwan o lo tau fai e seina e tuina tu I lalo le na purenga le sa fola ai fai ngā malo seina a fai ele mfai na fai e se awala fi le mo o le a fao ngā ina lo le maro se anga fita fa tau nuai. Ai ora te bene wala pata ia o fisa fa pitore to tua mo pui pui ngo fam talanga fa lilo ni sila le Security Intelligence Service por SIS. Ora fita saina o lo tom fa ia le se mai fam talanga mai tanga ni sila e to wala tu fa vai o penga su enga luenga I lungo o wala so tenga lo tele fa pe mo penga mo so tenga tanga lo tele pe ole link in o lo a wa ya tu New Zealand I se tu no fa fai paanga o fara tonga o le mata lima por five eyes e a fiai ma Australia Britania America ma Canada I le tola io ia fa tinonga to fa vesi I flingo tangata fa dia SIS o tangata e sa fia I fa talanga fa lilo I le ta on fa lo telina e pe o tangata fa tanga ona kilia mai ni sakio pui nga tunu ma I lato e iai le fita o lo tola ia saina e tola atu nei upenga Faria I le fam talanga tsia o se fainga leanga e masania ona amate se tau sanga e foninga mai I se mata o poe mama. Ona nga ia toile I tau sanga I vaenga e ma ale pe o mata o fita so tanga fa va malo e po le tule roto I fare o fa inga fai a fainga malo. I lungo po le tinian 5 eyes. I lungo wala so tenga lo tele o lo ati di fam tala nai meo o la tu fali ai ia meo o fai e tau tua. Mo fam talanga fali lilo fita saina. Alier fa tonua o SIS New Zealand and to Hampton. O ni whainga wha spy. Ma wātili si I te aile atu ngano mo pa angar 5 eyes. Ma ia lapata I ai tangata ina ia mautua I wha ai tete winga I wha amatalanga I latu tutu ina ilunga. O wala so tenga lau telling. E leo toi mama efta ia New Zealand matupero tongi fo la fonga o lores fun male lua tis male lima pasene mai malo Amerika. A osa ilia wha tapito re whainga malo Donald Trump. Ia tanu e ona sfulu o ta wai e le o lava ia me o lato fai e vau ia I le whaau whale atu o loa e ngausia e tangata e whai ngā lua ngai whapolonga ina po le forced labor whaali e le studio whatu ingar malo Amerika le United States Trade Representatives po le USTR e lima sfulu whai ia tanu e au fia manisila e le o whatinoa ma wha malo sini tapu I o loa e ngausia e tangata e whapolonga ina Mata wai o ia whatinonga I le tā whengai ma aveai ma avenga mamafa. Ai pōre whatupula ai fo yo business ia New Zealand, America.
ua tālasanga ina ai le si itanga whaopopo nei tuperotongi o la fonga o loa wha o whare atu, ma ia tinu le au fia i Australia, Peritania, Inikia, Rusia, Saina, ma Singapore. O te minei, o le vaenga tero o loa ni sile wha o whare atu i Amerika, o te ia i maris 10% o tuperotongi wha la fonga, lea sa wha amalosia, e le mai ai o le se 5% sa tālasanga ina i o loa ia ni sila e wha o whare atu. Sa tiro e le whaamisino ngā wao Amerika e whaasori tū la whono. O se tu stala mo tu si whaitau mo te maiti au kilani wa i whaalia, e lo tai o na lava i a lava tu si whaitau mo tanga te talawa o Pasifika, e o lava fo i se tu si whaitau inga ngana i lua sa whalau te lina a olu manai, ve vai aso ringa ngana sa moa. O le vaso nei, i le vai aso ringa ngana sa moa i New Zealand, le e wha au tua i le moanga ngana, o le e a fua mai maunga mau lunga i le manui o le noo. O le rei tu stala mo tu sfaitau o te maite wha mautui au kilani saute ma le whaia onga David Riley. Sa e talia fia, le wha laulo ina le whon wha tonu o whale tusi au kilani i le tu sfaitau o le sauninga o le Ava Samoa, the Ava Ceremony of Samoa. Happy tai, sa whaali e Riley, e tele nau se whaale tonu i le o lava ni tu sfaitau e tu sia mo tanga telewa o Pasifika. Ma i tā uai o tamaiti Pasifika e whoringa mai tele atu, le fia whaitau pe a whai. E la tō te vaia i a la tunga ngana, anga no, ma whaalo ngona e o iai e tūsia i ni tus whaitau. Whaali a rali, ilo na manatu, e le o se whaafitau ri tamaiti, le le manana o e whaitau. A o le whaafitau ri o le lavo tu se whaitauina, ma e mo miai le tele atu o tuse tūsia. O le atu se whauata o lo whailoa i tamaiti, i a le sauninga, o le whaatinonga o le Ava Samoa se vaenga au tuoleanga nuu wha Samoa. O le atusi sa tusia le ritus whaiaonga i a taua nuu perenise tapu si tangata, a e tu whaatasia ata ri tamai tusi ata Maori ani huia lingalinga, ma whaamatu uinai a olumana i le vai aso ringa ngana Samoa. Talonga i e lawa whaalongona le leo le sosio tangata alola kapi e mawhai lawa o na lawe ia le awana mana Pasifika pe tai, e mana mia. O ne iai se maarienga ini vai aso lumana i mai. O lea ula kapi, li tāmari sanga le supara kapi, sa tu ina i lalos kampani e whaata a pēa mea tō tino le kalapo o no wangau. Ma le ratu tālonga moni muri sa ta alo le stona i ma le Brumbies, le sa manu malo e lusu tasis fliva. O fta ia e marsidia ma le varu miliona ta lao ta sanga mai kampani mwhala tonga o nofo ai tāra fuai. E rusai malili poti mua le kampani o lo tilo i mea tō tino le au. E au fia i nei tupe ai tālafu, ia le lua te se male fitu 5 miliona ta lao se no ngā tupe mai le ofiso ta alonga na malo le Sport New Zealand. Sa alonga ia le ta iulo le socio tangata ta alo la kapi Rob Nicol, il polo kalamela checkpoint le tioni sila, e tali tonu, e mawhai ele au wha le tonu o na whasawina bitai, ua tūla lata i le aso tāua. Ma ia whaari ai o le iau se fuafuanga whata atia ma le au e whata moe mo tā leni le taimio le tāmarisanga o le rafa ma le rufo fitu, e mana o mia i le au na tilo i le loka mawino tangata alo mawhai aonga i le masina nei. Sa i tā ua foi o kampani mwhala tonga langolanga mana o mia o na wha mautuina i se teimi o le masina nei. Ma le tā marisanga lawa ia mana o mia o nei loa pe ngafa ma se fulu e por sfutasi au. Wa e te tonunga o Niko pe o te tonu o le si lua vai ase mana o mia i le wha mautuina o le tūlanga o le aiai le moana Pasifika. Wa whaamatala ina re kapteni o le aula kapia le Blues sa o petu tui polotu i se tūlanga o lana au e tui maua si isi awa nolo na lua i le whaasalonga o ta'alonga o le paumanofo le ta'amarisanga o le supara kapia Pasifika pe a whai ina lato au i le vaso nei o se mele masani ai o le Blues sa le i le leile lato ta'alo i nai vai aso ma vai atu nei e pe ana whai ina i ana ta'alonga o mai tonu muni nei ma tūlanga whai le whaasalonga o au o ta'amarisanga Mai o le ata alo mar Crusaders o lo tulanga tolu ka le stete le afia tai ao. A whai ata o whai lelei umata alo i ta alonga tolu le whai unga le vaso nei. Pe whato i loina le Hurricanes i le Brumbies. Manu malo le Chiefs i le Reds e manu malo le Crusaders i le Blues. Ona tūlai mai ei lea e toi mawari si awa no le Blues e pe ona whai ngoi le ta amarisanga o le au whai ina laki. O le whaalua i ai lea ona apalai lea whaatinonga o le au whai ina laki le sa mua whai i le Chiefs. Sa tulanga mo mo fa tulanga no au le tusanga mo vai ai fa te io no fa tu ila le Blues ila la tu talanga mo mo pa mo no fo ma tu ave e le va fa ola ile talanga ile au champini pe ta sai one in fa tu ila le Crusaders il suanga champini kala stete ino sitting here that's on afi pe o man tu na tu le Blues e winga se ava no na lua la tu te moa
ai o tui polotu o tui te riu mai nei le afianga sa afiano na ua mai whare ai ele o mana deri ai ai o se mea ese mai ta wai e na tele iloa ina se isi lava ta amirisanga e ai se isi ava nolo na lua e ave ai se au e whai ina se isi ava no se au e whai ina ai wilea a whai o se isi ava no e la tu te maua o le memoni o le ala tu talisa paia mari fia tala na ne yas o le leile is lazy manuia le so ma le ala tu il fai unga 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Seata e lunga o le fata e ai se lave ai mai tai mi e tai o te aina e uma sa o mi ti ai o te vai tai mi e tai vamo mole Mata ai ta tala au mai se avanoa tai mi nei tai o te aina e uma sa o miti ai o te whaia tai mi nei tai whamole mole whatale mai Seata ilunga o le fata